उपस्थित साहित्य कविबंधु परिवार ये अनुभवर ठाकुर स्कंद पुराण आउ अनुभूति जगन्नाथ कार्यक्रम उपस्थित समस्त सज्जन आउ सत्संगी वृंद समस्त को मोर शब्दर प्रणाम। एपर्यंत कार्यक्रम सहित जड़ित होकर रही आमर पूज्या माँ विदुषी प्रोफेसर आज अनुभूति को बखाणुवा जड़े विदग्ध विद्वान विदुषी ज्ञानी गुणी बाग्मी आमर अति प्रिय आपणार अति ममतार स्नेह ममता बांटुवा आमर माँ पूज्या संयुक्ता राउत महोदया मोर शब्दर प्रणाम। तो सहित कार्यक्रम सहित उपस्थित अच्छा आमर पूज्य बाबा पंडित श्रीजुक्त श्याम सुंदर महोदय मोर शब्दर प्रणाम। पूज्य वेदांत आचार्य पंडित श्रीजुक्त गोपाल कृष्ण पंडा महोदय मोर शब्दर प्रणाम। पंडित श्रीजुक्त भावग्राही मिश्र बाबा को मोर शब्दर प्रणाम। तो सहित आज कार्यक्रम सहित जड़ित आमर पंडित श्रीजुक्त अनादिचरण महाली महोदय मोर प्रणाम। आमर बरगढ़ अनुपमा नाथ शर्मा अपा जाजपुर अपराजिता भौणी अर्जुन कुमार सामल भाई केन्द्रापड़ा बनलक्ष्मी अपा आमर श्रीजुक्त वीर किशोर नायक बाबा पंडित श्रीजुक्त जगन्नाथ षडंगी महोदय ज्योतिर्मयी मिश्र महोदया आमर साहित्य कविबंधु परिवार कार्यकारी सभापति श्रीजुक्त प्रफुल्ल कुमार दास भाई रमाकांत पाढ़ी आज्ञा रतिनारायण राउत भाई रीता भौणी पंडित श्रीजुक्त शक्तिपद मिश्र महोदय श्रीजुक्त सत्यनारायण सतपथी महोदय आमर भाई सुरेन्द्रनाथ खंडवाल महोदय पंडित श्रीजुक्त सूर्य कुमार पाणीग्राही महोदय समस्त को आज कार्यक्रम को सभक्ति सुस्वागत सहित सभक्ति शब्दर प्रणाम। जय जगन्नाथ। आज कार्यक्रम आमे आरंभ करवा मु अनुरोध करी आम सहित उपस्थित अच्छा पंडित श्रीजुक्त शक्तिपद मिश्र महोदय बालेश्वर मुझे अनुरोध करी आज कार्यक्रम से गीत गोविंद गान करने अनुरोध करी श्रीजुक्त शक्तिपद मिश्र महोदय पंडित जी को आज कार्यक्रम को सभक्ति सुस्वागत सुस्वागत आज्ञा। कलित ललित वन भाल जय जय देव हरे राधे कृष्ण भज गोविंद गोपाल भज वसुदेव बाल भज नंद दुलाल जय जय देव हरे। दीनमणि मंडल मंडन हे दीनमणि मंडल मंडन हे भवखंडन हे भवखंडन हे मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे राधे कृष्ण भज गोविंद गोपाल हरि वसुदेव बाल भज नंद दुलाल जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजन हे
विषधर गंजन हे जनरंजन हे जनरंजन हे जदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे राधे कृष्ण भज गोविंद गोपाल हरि वसुदेव बाल भजनंद दुलाल जय जय देव हरे मधु मोर नरक विनाशन हे मधु मोर नरक विनाशन हे गरुडासन हे गरुडासन हे सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे राधे कृष्ण भज गोविंद गोपाल हरि वसुदेव बाल भजनंद दुलाल जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन हे अमल कमल दल लोचन हे भवमोचन हे भवमोचन हे त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरे राधे कृष्ण भज गोविंद गोपाल हरि वसुदेव बाल भजनंद दुलाल जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण हे जनक सुता कृत भूषण हे जित दूषण हे जित दूषण हे समर समित दश कंठ जय जय देव हरे राधे कृष्ण भज गोविंद गोपाल हरि वसुदेव बाल भजनंद दुलाल जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर हे अभिनव जलधर सुंदर हे ध्रुत मंदर हे ध्रुत मंदर हे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे राधे कृष्ण भज गोविंद गोपाल हरि
ভজনন্দ দুলাল জয় জয় দেব রে। তব চরণে প্রণতা মিতি ভাবয় হে মিতি ভাবয় হে কুরু কুশলং প্রণতেষু জয় জয় দেব রে। রাধে কৃষ্ণ ভজ গোবিন্দ গোপাল হরি বসুদেব বাল ভজনন্দ দুলাল জয় জয় দেব রে। শ্রী জয় দেব কবে শ্রী জয় দেব কবে ইদম কুরুতে মুদম ইদম কুরুতে মুদম মঙ্গলমুজ্জ্বলম জয় জয় দেব রে। রাধে কৃষ্ণ ভজ গোবিন্দ গোপাল হরি বসুদেব বাল ভজনন্দ দুলাল জয় জয় দেব রে। হরে 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 জয় জয় দেব হরে। হরে জয় জয় দেব হরে। জয় জয় দেব হরে। ইতি শ্রী জয়দেব চরিতম মঙ্গল গীতম সম্পূর্ণম। ନମୋ ନମଃ। ଧାର ଆଣିଲି ସିନା ତଣ୍ଟିଟାକୁ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କାରଣ ରେକର୍ଡିଂ ମୁଁ କରେନି ବା ବଜେଇବାରେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ, ମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଇଛି କମଣୀୟ। ନମୋ ନମଃ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ ମିଳିଛି ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଢିଆ ଲଳିତ ସାର୍। ହଜେଇ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ହଜେଇ ଦେଲେ। ଜଣେଇବି ଆଜିର ବିଶିଷ୍ଟ କଥାଭ୍ୟାସ ଗବେଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବ୍ୟାସାସନରେ ଉପବେଶନ ପୂର୍ବକ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱକୀୟ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ କରିବା ହେବେ। ସୁସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡିତଜୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଣାମ ସହ ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ ପ୍ରଣାମ। ହରି ଓ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାಂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମୋ। ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରାନନ୍ଦୀ ମନ୍ଦରାଳୟ ବନ୍ଦିତମ୍ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦାରୁ ମନ୍ଦାରୁ ଇନ୍ଦିରା ମନ୍ଦିରಂ ବଦେ। ଓಂ ବଂଶୀ ବିଭୂଷିତ କରାର୍ଣ୍ଣବ ନୀରାଧଭା ପୀତାମ୍ବରାଧରୁଣ ବିମ୍ବ ଫଳାଧର ଉଷ୍ଟାତ୍
पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक जगतर नाथ जगन्नाथकर चरण कमल रे मोर अनंत कोटि प्रणाम। परम गुरु स्वामी शिवानंद एवं परम पूज्य गुरुदेव चिदानंद स्वामी महाराजंकर पद कमल रे अनंत कोटि प्रणाम। आज उपस्थित थिबा समस्त ज्ञानी गुणी विद्वान साधु संत प्रवाचक साहित्यिक कवि कवि बंधु परिवार समस्त को मोर सारस्वत प्रणाम। परिचालिका श्रीमती प्रणति महापात्र महोदया, सभापति श्रीजुक्त देवेंद्र कुमार नायक महोदय, श्रीजुक्त अनादिचरण महाली महोदय, श्रीजुक्त श्यामचंद्र दास महोदय, श्रीमती बनलक्ष्मी महांती महोदया, श्रीमती स्नेह मिश्र महोदया, विष्णुप्रिया पंडा महोदया, रीता अपराजिता महंती महोदया, प्रोफेसर संयुक्ता राउत महोदया, प्रफुल्ल कुमार दास महोदय, रति नारायण राउत महोदय, आमर अर्जुन कुमार सामल उपस्थित रहउछंती, पंडित गोपाल कृष्ण पंडा महोदय, पंडित शक्तिपद मिश्र महोदय, भावग्राही मिश्र महोदय, मृत्युंजय पंडा महोदय, यही भली आउ जो माने अछंती ज्ञानी गुणी विद्वान समस्त को समस्त को सारस्वत प्रणाम। जाऊ आज दशम अध्याय होके बड़ अध्याय आउ समस्त पाखे क्या पाखे रत्नाकर गर्भवटुंकर गीत सब रही हरिहर मिश्रंकर रही मो पाखे केवल मूल मौलिक श्लोक गुड़िक रही श्लोक गुड़िक सरल तार अर्थ सहित मु वर्णना करके नेबी किसी असुविधा हेनी तेणु क्षमा देवी। जय जगन्नाथ। आमर गत नवम अध्याय वर्णना हो जाती आते बाट जीवी ना पूर्व को ये तो बड़ अध्याय तेणु जिते बेले आमर विद्यापति जाइथिले विश्वावसु पाखक भेटी थिले इंद्रद्युम्नकर अनुरोध रे विद्यापति जाई पहुंची थिले सबरपल्ली रे एवं विश्वावसु सहित देखा होता। विश्वावसु किए से ना विश्वास रूपक नौकार बसी परिश्रम कले विद्या को ठीक भाव में प्रयोग कर पारे नीलमाधव को आम दर्शन कर विश्वास रूपक नौका होती विश्वावसु। विश्वास रूपक नौकार जदि आम परिश्रम करी विद्या को ठीक भाव में प्रयोग करिया ज्ञान को विद्यापति हेले विद्या ताहले आम नीलमाधव को दर्शन कर तेणु विश्वावसु एवं नीलमाधव विद्यापति मिलन हेतु विद्यापति दर्शन कर पारे नीलमाधव। विद्यानांग पति ही सी हेले विद्यापति जे अष्टादश विद्यार पारंगम सी हेले विद्यापति। अंगानी वेदतस्त्वार मीमांसा न्याय विस्तर पुराण धर्मशास्त्र च विद्या हेता चतुर्दश आयुर्वेदो धनुर्वेदो गंधर्व चैवते त्रय अर्थशास्त्र चतुर्थम तु विद्या ही अष्टादश चैवता। ये है विष्णु पुराण रे ये अष्टादश विद्या वर्णना करागला। ये जो अष्टादश विद्या ताहार जे पति से जानी थिबारु से गले कोठी ना नीलमाधव को दर्शन करिया पाए। समस्त संपद को जे त्याग करी ईश्वर को पाई जे कर्म करंती सी हेले विद्यापति और विश्वावसु संजोग विराट परिवर्तन है। कहीं ना प्रभु नीलमाधव नीलाचल दारव मूर्ति धारण करी आज जो पूजित होउछंती से जो दारु ब्रह्म होइछंती से केमिति हेले ना विद्यापति जाई विश्वावसु सहित साक्षात हबारु नीलमाधव को दर्शन कले एवं ताकू ले आसे। तेना विद्यापति एवं आमर जो वर्तमान रही विश्वावसुंकर वंशधर सी हेले दईता से माने पैता पंकानी ना। विद्यापति जो माने हेले पति महापात्र से ब्राह्मण जगन्नाथंकर पूजा कर्म से माने करन। तेणु
ଏଇ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାପତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ସଂଯୋଗରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଲେ ସେଇ ନୀଳମାଧବ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତି ଯାଇଛନ୍ତି ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟାପତି ଓ ବିଶ୍ୱାବସୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ। ପାହାଡ ଉପରେ କଳ୍ପବଟ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ମାଧବ କୁଞ୍ଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଭୁବନ ମୋହନ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ତାର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର କେମିତି ରୂପ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଶବର ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ମାଗି ମାଧବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନତମସ୍ତକ ପ୍ରଣାମ କରି ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ବକ 35 ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭ୍ରମଣ କରି ନିଜ ଦେଶ ଅବନ୍ତୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଦୈବତା ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ମାଳା ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭୋଗ ସେଇ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଫେରି ଆସିବା ପରେ ପରେ ଯେଉଁଦିନ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେବତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବାଲୁକା ରାଶି ଉଡି ଆସି ଠାକୁରଙ୍କର ଆସ୍ଥାନଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଲା। ଦେବତା ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାଧବଙ୍କର ବିଜୟସ୍ଥଳୀଟି ଏକ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ମାଧବଙ୍କ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ଶୂନ୍ୟ ବାଣୀ ହେଲା, ହେ ଦେବତା ଗଣ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମାନେ ମୋତେ ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କାତର ନ ହୋଇ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଇ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି। ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣି ଦେବତା ମାନେ ମନ ଦୁଃଖରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରି ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଧ୍ୟାନରେ ବସି ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେଠାରୁ ତେଣୁକରି ସେ ଲୁଚିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଦାରୁ ରୂପରେ ଇଏ ଦର୍ଶନ ଏଠି ଦେବେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଦେବତା ମାନେ ଖୁସିରେ ସ୍ୱସ୍ୱ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାପତି କିଛି ଦିନ ପରେ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ପିତ ଯୋଉ ଅମଳିନ ଫୁଲମାଳା, ଅମଳିନ ଫୁଲମାଳା କଣ ନା ଦେବତା ମାନେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପାଦ ଭୂମିରେ ସ୍ପର୍ଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଛାଇ ଭୂମିରେ ପଡେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଯେଉଁ ମାଳ ପଡିଥାଏ ସେ ଅମ୍ଳାନ ହେଇଥାଏ, ମ୍ଳାନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଗୁଡିକ କେତେବେଳେ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ପଲକ ପଡେ ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେ ଯୋଉ ଅମଳିନ ଫୁଲମାଳା ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବହୁ କାଳରୁ ନିରାହାରରେ ସେ ରହିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯୋଉ ଅବନ୍ତୀର ବା ମାଳବର ରାଜା ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି ଜଟିଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି କହିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ତାଙ୍କର ମନ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଟାଗରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ସେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ତେଣୁ ସେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ନିରାହାରରେ ମାଧବଙ୍କୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି 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 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ନିରାଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିବାର ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେହରେ ରୋମାଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କଣ୍ଠ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଇଛି, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଖ ଆସନରେ ବସେଇ କହିଛନ୍ତି, ତୁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କେହି ଦେଖିପାରୁନୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବ ଆସିବ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ଆମେ ଦେଖିଦେବା, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ହେଇଯିବା, ଭକ୍ତର ପାଦ ଧରିଦେବା, ଭକ୍ତର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯିବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆହୁରି ଆସିଯିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଗ ବୃଷଭଙ୍କୁ, ଆଗ ନନ୍ଦୀକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ଗରୁଡଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକଉଛୁ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ, ଭକ୍ତକୁ ଦୟା କଲେ ବା ଭକ୍ତ ଯଦି ଦୟା କରିଦେବେ, ଭଗବତ ମାର୍ଗ ଆମର ସରଳ ହେଇଯିବ, ସୁଗମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ପାଖରେ ବସେଇ ଦେଲେ, ସବୁ କଥା ପଚାରିକି ବୁଝିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ
ମାନବ ସମାଜର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁଠାକୁ କେହି ହେଲେ ଯାଇପାରି ନଥିଲେ ତୁମେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଯେ ଅଦୃଷ୍ଟ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କଲ, ଯେ ଲାଭ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଲାଭ କଲ। ତେଣୁ ତୁମେ ହଉଛ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଦରର ସହିତ ବସେଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ଆସିବା, ଏଇ ଯୋଉ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ କଣ ହେଇଛି ନା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଉବାଚ ଜନ୍ମ ପ୍ରଭୃତି ତତ୍ର ତ୍ୱଂ ନ ପ୍ରଜାतो ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ କଥମ ବିଦ୍ୟାତ ଭବାନ ଦିବ୍ୟ ବୃତାନ୍ତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଲେ, ହେ ଦ୍ୱିଜବର, ଆପଣ ଜନ୍ମାବଧି କେବେ ହେଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇନଥିଲେ, କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦିବ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଯେପରି ଜାଣିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଯାହା ହେଲା, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ମୋ ନିକଟରେ ଟିକେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ସେ ବିଦ୍ୟାପତି କହୁଛନ୍ତି, ତତ୍ର ସ୍ଥିତୋହଂ ସାୟାହ୍ନେ ଭଗବନ୍ତଂ ଉପାଗମଂ ତସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧୋ ବବୌଚ ଶିଶିରୋ ମରୁତ୍। ତତ୍ର ସ୍ଥିତୋହଂ ସାୟାହ୍ନେ, ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଥରେ ମାତ୍ର ସେଠାକୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଜାଣିଛି। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସାୟାହ୍ନେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗମନ କରିଛି। ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗନ୍ଧଶାଳୀ ସୁଶୀତଳ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲେ 7ଟା ଦ୍ୱାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କରି ସୌନକ ଆଦି ମୁନିମାନେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏଇଭଳି ସୁଶୀତଳ ବାୟୁ ବହୁଥିଲା। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ, ଏଇଠି ସେଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନୀଳକନ୍ଦରରେ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଳି ଯୁଗରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଯୋଉ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ, ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ସେଠାରେ ଶୀତଳ ସୁଶୀତଳ ଗନ୍ଧ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିଲା। ଆଉ କଣ ହେଲା, ଉଦ୍ୟତ ସଂକୁଳ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୁୟତେ ସ୍ମ ବିୟଥିତେ ପତିତେ କ୍ରମାଦ ଯାହି ପ୍ରୟାହିତି ସତୁ ବର୍ଣ୍ଣମୟ ସ୍ୱନଃ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଖାଲି କଣ ଶୁଭୁଥିଲା, ଯାଅ 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 ଯାଅ, ପ୍ରଜାହି ପ୍ରଜାହି, ଯାଅ ଯାଅ, ଏହି ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ହେ ମହିପତେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆଉ କଣ ଦେଖିଲି ନା ସେତେବେଳେ ଦେବଗଣ ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଦିବିଷ୍ଠାନାମ ପତତ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟ୍ୟା ଆଚ୍ଛାଦିତ ପର୍ବତ। ଦେବତା ମାନେ ଯୋଉ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ସେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟିରେ ପର୍ବତ ନୀଳକନ୍ଦର ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଗଲା। ସମାଗମ ଅଭୂତ ସାର୍ନିଧ୍ୟେ ବୈକୁଣ୍ଠସ୍ୟ ମହିପତେ। କହିଲେ ସେଇ ନୀଳାଚଳକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଲେ, ପୁଷ୍ପ ଦ୍ଵାରା ଏମିତି ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଲେ, ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ନୀଳମାଧବ, ଯିଏକି ଆଜି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୀଣା ବେଣୁ ମୃଦଙ୍ଗାରମ ଚର୍ଚରୀଣାଂ ଚନୀଶ୍ୱରଃ ଅଦ୍ଭୁତ ପୂର୍ବ ତତ୍ରାସି ଦିବ୍ୟ ଗାନ ବିମିଶ୍ରିତ। ଆଉ କଣ ସେଠାରେ ହଉଥିଲା, ସେଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବୀଣା ଗାନ ହଉଥିଲା। ସେଇଠି ତ ସବୁ ଗନ୍ଧର୍ବ, କିନ୍ନର, ବିଦ୍ୟାଧର ଇଏ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ଦେବତା ମାନେ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ବିଦ୍ୟାଧର, ଅପ୍ସରା ମାନେ ବୀଣା ବାଦନ କରି, ବେଣୁ ବାଦନ କରି, ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦନ କରି, ଚର୍ଚରୀ ବାଦନ କରି, ବାଦ୍ୟ ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ସେହି ଅପୂର୍ବ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିନଥିଲି। ଆରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଦେଖିବା କେମିତି? ଦେବତା ମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବ ଅଭାବ ଅନୁଭବ ଆମେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବା? ସେତିକି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଇଏ ଦେବ ସତ୍ତ୍ୱ ଆସିଯିବାରୁ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଠାରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ପୁଣି ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ସେ ପରିଚାଳିତ ହଉଥିଲେ। ସେଇ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଅନୁଭବ କଲେ। ସହସ୍ରମ ଉପଚାରାଣାଂ ପ୍ରୀତ ଏ ପରମେ ସେ ତୁ ଦୈବେ ଦେବେ ସମର୍ପିତମ୍ ତତ୍ର ମନୁଷ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟପୂର୍ବକମ୍
मनुष्य अदृष्ट पूर्वकम मनुष्य माने केबे हेले देखि परिबे ना आउ कोन हला देवबुंद श्री परमेश्वर प्रीति निमते सहस्र उपचार प्रदान करिया को लागी देवता माने से भगवान को जे वैकुंठर अधिपति नीलमाधव नीलकंदर विद्यमान जे इंद्र नीलमणि भरी शोभित नीलजी मूत देह कांति मणि कंकण झट कंति ये जो श्री परमेश्वर प्रीति निमते आनंद निमते हजार हजार उपचार जी जहाँ आनी प्रदान करने को लगिले तेणु कहते विद्यापति से मोर जो कौन अनुभव होता आपण अनुमान करें आपण माने लक्ष्य करुवे जदि आपण माने उत्तम भक्तर सानिध्य लाभ करेंगे उत्तम साधुर सानिध्य लाभ करेंगे उत्तम गुरुंकर सद्गुरुंकर सानिध्य लाभ करदे तापरे भगवत अनुभव पाइबे सेतेबेले आपणकर देहर अवस्था कौन हम आपण अनुभव करेंगे सेपरी उपचार मनुष्य माने केबे हेले देखि नथिबे ताकू मु देखिली तेणु संपूज्य विधिवत देवा करमात्र परीक्षिता तापरे देवगण कौन कले जो मानकर करकमल दृश्यमान हेउ नथिला सेही मधुसूदन जगन्नाथ को यथाविधि पूजा करुथिले जयध्वनि करुथिले तब पाठ करुथिले संतुष्ट करी से स्वर्गधाम को फेरी गले यही देवता माने भगवान पूजा अर्चना वंदना करी तांकु जो हजार हजार उपचार आनीथिले तांकु प्रदान करि सारिया परे स्वर्गधाम को से फेरी गले तेसु जातेसु सबर सखा विश्वावसुर मम से चली जा परे मोर अंतरंग संख्या सखा जे विश्वावसु सबर स्वर्गीय खाद्य सामग्री एवं माल्य मते उपहार स्वरूप प्रदान कले ये सखा बोली कहीं कहले सप्तपदे ही मित्रता सात पाद जदि चलिकी सांग होकर जीव ट्रेन रे बसिकी आम कथा जाऊ जाऊ सखा हो जाऊे सांग हो जाऊँ बाटर चली चली बस रे गला बेले सांग हो जाऊँ सेहीपरि सप्तपदे ही मित्रता बोली कालिदास कहते तेणु यही भली सी जितेबले एते समय रहिले विश्वावसु सहित एते समय सानिध्य लाभ कर दिव्य देवता मान दर्शन कर दिव्य पदार्थ को पाई पारि आउ नीलमाधव को दर्शन कर जहाँ अलभ्य जहाँ अदृष्ट तेणुक से कहले मोर परम सखा गले सी विशु से जो खाद्य सामग्री देवता मान आनी देवभोग्य जिनिस गुड़ी को मते अर्पण कले उपहार स्वरूप मते प्रदान करदे दिव्योपचार भोज्यानि माल्यंते ददौ मम अनर्घ्यमे तदम्बानम सिराज्य सुखदायकम ये जो दिव्य माला केते बेले म्लान हुए नाही जो कथाटा कहूथि यार मूल्य निरूपण मध्य करा जाई परिबो ना ये अमूल्य भगवान जे अव्यक्त जे अचिंत्य जे अविनाशी ताकू जो पूजा उपहार देवाक जाऊँ जो माने देवता माने देवभोग्य जिनिस स्वर्गीय जिनिस अलौकिक जिनिस से जिनिस कौन केबे हेले तार मूल्य निरूपण करा जाई परिबो ना धन संपत्ति राज्य सुख लाभ जे प्रदान करे अलौकिक ता निकट रे सब तुच्छ तेणु अलक्ष्मी पापरक्षोघ्नम योग्यम तेना हृतं मया शृणुस्व तस्य संस्थानम विष्णुदत्त क्षेत्र उत्तम यही माला अलक्ष्मी पाप राक्षस मान को निपात करिवारे समर्थ ये जो माला जदि पकईदब तुम आउ अविद्या रहिबो नाही अज्ञान रहिबो नाही अलक्ष्मी रहिबो नाही कलमश रहिबो नाही पाप रहिबो नाही राक्षसी मनोवृत्ति रहिबो नाही दैवी भाव उत्पन्न हो अलौकिक भाव उत्पन्न हो वर्तमान भगवान विष्णु जो मनोहर क्षेत्र में वास कर तहिर विवरण एथर श्रवण करंतु तापर से सब कथार वर्णना कर अपूर्व शिल्प नैपुण्य रूपंचास्य मनोहरम न भूमि जन्मना पुंसा शक्यते गदितुम हि तत् सेही पुरुषोत्तम क्षेत्र शिल्प चातुर्य अति अपूर्व सेही क्षेत्र अवयव अति मनोरम जो क्षेत्र श्रीमंदिर प्रतिष्ठा पूर्वर यार नाम थिला ब्रह्मवन यही जो श्रीक्षेत्र नाम थिला पूर्वर ब्रह्मवन परम शिव भक्त परशुराम प्रपितामह महर्षि भृगुंकर ये थिला तपस्या स्थली महाप्रलय काल रे समग्र पृथ्वी जेतेले जलार्णव थिला यही स्थान रे तिष्ठि रहिथिबा जो कल्पवट जहाँ अद्यावधि विद्यमान यहाँ उपरे भगवान विष्णु बाल मुकुंद रूप रे अधिष्ठान करी नूतन सृष्टि परिकल्पना करथिले
पुनश्च त्रेता जुगरे भगवान श्रीराम चिरंजीवी हनुमान और विभीषण को यही स्थान में तपस्या करने किछि काल अतिबाहित करने को परामर्श देइथिले। पुनश्च द्वापर जुगरे परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण पांडव मान को यही स्थान में अर्थ श्रीकृष्ण को अन्वेषण करने को इंगित देइथिले। तेणु यही स्थान महिमा अतुलनीय। सकल तीर्थ घेनी हरि नीलकंदरे विजय करी। तेणु नीलकंदरे विजय कर भगवान सकल तीर्थ को नहीं आसिक सब तीर्थ इठारे रही। दर्शनाद मुक्तिदह साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद। या दर्शन करने मात्रे मुक्तिप्रद हो जाए एवं सब किसी फल प्राप्ति होता है। तेणु यही क्षेत्र महिमा अतुलनीय। आपण सौभाग्यवशत ये पुरुषकार बल यह दर्शन कर पारिली। आपणकर सौभाग्य आपण मत पठेले। देखंतु गोटे थारे वर्णना कर नारद जटिल रूप से आसिक पहुंची भगवान को इंद्रद्युम्न को सब कथा कहीदेले। से स्थान इंद्रद्युम्न क्या कहले आउ कन्या कई नथिले। तो पुरोहित थे सान भाई बोले विद्यापति को पठेले। कहीं ना विद्यापति से स्थान को जीवार अधिकारी नहले हम जापर ना। अधिकारी नहले भगवान सहित साक्षात हो पार ना। प्रथम अधिकारी होगा पड़े। तेणु आपणकर सौभाग्य पुरुषकार बल जो पौरुषता बल मुझे दर्शन कर पारि। से क्षेत्र में चारि दिग कौन थिला ना घंच गहन कानन तारी मध्य भागरे नीलगिरी क्षेत्र नाभि तुल्य शोभा पाऊ। शंख नाभि मंडल रे बेनी नेत्र पखाड़ा। ये नाभि मंडल है शंख नाभि मंडल। तेणु नाभि तुल्य शोभा पाऊँ से नीलगिरी। समग्र क्षेत्र को शंख धरा गले ये शंखर नाभि तुल्य है नीलकंदर। तेणु आयाम विस्तृतिभ्यांच विख्यात क्रोश पंचकम तीर्थराजस्य बेलायां स्वर्ण बालुकयावृतम। यही क्षेत्र होची तार 5 क्रोश तार विस्तीर्ण। यार पार्श्ववर्ती समुद्र तीरटी स्वर्ण बालुकार आम जो बालुका कूल को जाऊे जहाँ को महोदधी कहुए। जो समुद्र ना हूँ महोदधी जो दांडर ना हूँ बड़दाण्ड जो श्रीक्षेत्र बोली कहुच्छी। तेणु से स्थान हूँ पवित्र जार विस्तार हूँ 5 कोश पर्यंत विस्तृत। से काली आलोचना करते आमर कौटू ना एकाम्बर क्षेत्र ठारू आरंभ करी नीलकंदर पर्यंत रही। से पाखे समुद्र ठारू आरंभ कर नीलकंदर पर्यंत रही। यही भली 5 कोश सब रही। अद्रेहे श्रृंगे महान उच्च ही कल्पस्थायी बटो महान क्रोशायत पुष्प फल वर्जित पल्लवोज्वल। आपण लक्ष्य करंतु यही नीलगिरीर श्रृंग भाग विराट आकल्पस्थायी एक बट वृक्ष है। आकल्पस्थायी कल्प पर्यंत जो कल्प पर्यंत जो बट वृक्ष रही। आपण लक्ष्य करन कल्पवट नामकरण तात्पर्य आम जदि आलोचना करवा कल्प एक कालवाचक गणना। यही गणना अनुजाई मनुष्य मानकर गोटे वर्ष देवता मानकर गोटे अहोरात्र 12 सहस्र देव वर्ष गोटे चतुर्युग बा देव युग। सहस्र चतुर्युग ब्रह्मांकर गोटे दिन सहस्र चतुर्युग ब्रह्मांकर गोटे रात्रि। त्रैलोक्य ब्रह्मांकर दिवा भागरे उत्पत्ति हुए और त्रैलोक्य ब्रह्मांकर रात्रि काल प्रलय द्वारा ग्रासित हो जाए। यही परी गणना अनुजाई ब्रह्मांकर आयु 100 वर्ष भाव निर्धारित हुई। तेणु जड़े ब्रह्मांक मृत्यु थे ब्रह्म प्रलय व महाप्रलय होता है। कालर यही व्यापक परिसीमा को गोटे कल्प बोली गणना करा जाय। कालर यही परिधि श्रीक्षेत्र में बटवृक्ष रही यहाँ को कल्पवट कहुए। तेणु आकल्प से कल्प पर्यंत से रही। कल्पर अन्य नाम हूँ कल्पनामा कामना। कामना कले जहाँ कामना कर ये कल्पवृक्षर महात्म्य हूँ अतुलनीय। कल्पवटर आविर्भाव तिथि संपर्क में चिंता कले जना जाए कार्तिक मास शुक्ल पक्ष
त्रयोदशी तिथि यही वृक्ष श्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा द्वारा आविर्भूत होता। लक्ष्य करंतु कार्तिक मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि तेणु कल्पवटंकर जयंती 1952 मसीह विधिवत भाव में यहाँ पालन कर कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि रे कल्पवट निकटरे कल्पपाद पूजा कारिका पोथी रे थिबा विधि अनुसार पूजा करा जाए। तेणु कल्पवट पार्श्व पंचवट रही से कौन ज्ञान मिश्रा भक्तिर साधक रोहिदास से कथा लिखिछन कौन रही बाट बाहुड़ी अणक्षण पूरे करी घर एक बट तले पंच जे विस्तार मन अणाकार पूरे कल्पवट को पंचवट बेढ़ी से महतरु को पूर्वेक अंगिरा बट दक्षिणे निकुंभिला पूर्वरे अंगिरा बट दक्षिण रे निकुंभिला उत्तरे अघोर बट नाम प्रकाशिला गो छंद बट आवर बेढ़ी रही गो छंद बट रोहिदास कहे पंच बट जे अछंती पांच मन प्राय बटे कल्प जे बट प्राण प्रिय भज जीव तुटी जीव घटरे। तेणु पंच मन को एकाठी करी आमे जदि कल्प बट को पूजा करिवा कामना करिवा से कामना पूर्ण हो पार। तेणु कल्प बट ऊर्ध्वे बाल मुकुंद सुमरी चिंती भी सकल स्थाने रही पूरी से कल्पवट उपर जो मुकुंद बाल मुकुंद रही जदि स्मरण कर संसार उद्धार पाई पार। ये है कल्पवटर महिमा। आउ कौन है इंद्र नीलमणि पुराण रे हिरण्यगर्भ महाप्रलय कामना कले कल्पवट मूल कारण बारी प्रकाशित है चराचर जगत को प्लावित होता है। यही पुराणर अन्य एक मत अनुसार कल्पवटर अग्रभाव गोटे मात्र प्रलय पत्र प्रलय पयोधि जल रे भासुथिला। तेणु महती शिशु यहाँ उपरे भासुथिले महती शिशु हेले बाल मुकुंद। सी यही महती शिशु मार्कंडेय मुनि प्रलय काल रे से भासमान पत्र उपरे स्थान देवा प्रार्थना करिबारु महती शिशु स्वरूप भगवान मुनि को पादाग्र 100 पाद ठेली देवारु सेठारे एक गर्त हो गला। यह मार्कंडेय तीर्थ भाव में परिणत है। तेणु यह मार्कंडेय तीर्थर रक्षक अघोर शिव अटन। तेणु यही कथाटा वर्णना कराई इंद्र नीलमणि पुराण रे। तेणु आउ बेसी समय या नौनी ये आपण मैंने जानिले ये देखिले किए से ना वृक्षर परिमाण 1 क्रोश उक्त बट वृक्ष फल न थाए कि पुष्प न थाए केवल बहुतर पल्लव परिपूर्ण होता है। ये यहाँ देखा मनोहर। सूर्यापक्रमेण तस्य छाया नापक्रमे तवई तस्य पश्चात प्रदेश ही कुंडरोहिण संज्ञकम। सूर्य देव गतिविधि अनुसाई यार निम्न भागरे छायार किसी परिवर्तन हुए ना। ये वृक्षर पछ भागरे रोहिणी नामक एक कुंड रही यही छाया पड़े ना बोली कहुए। ता पछकू रोहिणी कुंड रही। रोहिणी कुंड कौन यही कुंड को जलद गमान नील दृश दारोहण विभूषितम बहि स्फटिक वेद भी चतुर्दिक्षु परिवृतम। यही कुंड को अवतरण करने पावछ गुड़िक नीलकांत मणि रे निर्मित उक्त पावछ श्रेणी कुंडर निम्न प्रदेश पर्यंत विद्यमान। यही कुंडर उपरी भाग चतुर्दिगरे स्फटिक मणिमय वेदी विद्यमान है। रोहिणी कुंड विषय टिके चिंता करिबा आमे। प्रलय काल यही कुंडरू जल बाहरी सारा जगत को प्लावित करे। नूतन सृष्टि समय यही असीम जल राशि कुंड भितर प्रवेश पुणी करे। आपण लक्ष्य करंतु बुद्धि पारे बुझंतु टिके प्रलय काल यही कुंडरू जल बाहरी सारा जगत को प्लावित कर नूतन सृष्टि जिते जाए यही असीम जल राशि कुंड भितर प्रवेश कर जाए। एथिपाई यार नाम रोहिणी कुंड बा रोहिणाक्ष कुंड बोली कहुए। से स्कंद पुराण आमर से कथा वर्णना कर कुंड हेत्र द्रोहिणाक्ष कारणाक्ष जल नवै समूतम तिष्ठते नित्यम स्पर्शना द्वंद्व मुक्तिदम। यही रोहिणी कुंड रे परिपूर्ण होइतिबा कारण बारिधि कारण जल सृष्टि संपर्क रे एठी मन रे प्रश्न उठिबारु तेनु शास्त्र कौन कहउछंती श्रीहरि बोइले पार्थ सुन एक मने
ବସୁମତୀ ମହାଭାରା ପାପ ଯେଉଁ ଦିନେ ଅତି ମହାଭାରା ତାକୁ ହୁଅଇଟି ଯେଣୁ ମୁଖ ବାଟେ ରୁଧିରବ ହୋଇ କରେ ତେଣୁ ବୋଲନ୍ତି ମୁଁ ସହି ନ ପା ରହି ଏତେ ଦଣ୍ଡ ରସା ତଳେ ପଡୁ ପ୍ରଭୁ ଶପଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶୁଣି ନିରାକାର ପ୍ରଭୁ ମନେ କଲେ ତାପ ବୋଇଲେ ସହଜେ ବ୍ରହ୍ମା ଅର୍ଜିଲା କପାପ ସୃଷ୍ଟି ଭାଗ କଥା ଆଉ ମନରେ ନୋହିଲା ତାହାର ମରଣ ଆସି ନିକଟ ହୋଇଲା ଏତେ ବୋଲି ମନେ ମହା ତାପ କଲେ ହରି ତାପରୁ ତାପତ ଜଳ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗୁ ବାହାରି ସେଇ ଯୋଉ ତାପ କଲେ ରାଗିଗଲେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରୁ ତପ୍ତ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ଝାଳ ଉଛୁଳନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଶପଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୁ ପ୍ରଳୟ କର ଯାଇ ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ଯେତେବେଳେ ଝାଳ ଗୁଡାକ ସବୁ ବୋହିଗଲା ସେ ସପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସବୁ ପ୍ରଳୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଉଛୁଳିଲା ଝାଳ କାରୁଣ୍ୟ ଜଳଧି ତାକୁ ବୋଲି ପଣ୍ଡୁବାଳ ତେଣୁ ତାକୁ କାରଣ ଜଳ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଭଗବାନଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ଯୋଉ ଶରୀରରୁ ଯୋଉ ଝାଳ ବୋହିଲା ସିଏ ହେଲା କଣ ନା କାରଣ ଜଳ ସେ ଏହି କାରୁଣ୍ୟ କାରଣ ଜଳରେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ସଦା ସର୍ବଦା ପରିପୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ପୁଣ୍ୟମୟ କୁଣ୍ଡ ଭାବରେ ସେ ରହିଛି ସେଥିରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସେଇ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ପଡି ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଏହା ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥିତି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢା ମଧ୍ୟରେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳ ଠାରୁ ବାୟୁ କୋଣରେ ଶଙ୍ଖାକୃତି କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ନାଭି ଦେଶରେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଚନ୍ଦନ ଏଠି କୁହାଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗୋଟେ ଦେଉଳ ତଳାରେ ଲେଖିଦେଲି କଣ ଲେଖେଇଛି ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଜାମାତା ବିଦ୍ୟାପତି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ବିଦ୍ୟାପତି ଲଳିତା କଥାଟାକୁ ସେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଥିରେ ଲଳିତା କଥା ନାହିଁ ବିଦ୍ୟାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ଝୁଳାଉଥିବା ଏକ କାକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଥିବା କୁଣ୍ଡରେ ଖସି ପଡିଲା ଏଇଟା କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଦେଉଳ ତୋଳାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇଗଲା ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲା ବିଦ୍ୟାପତି ଏହା ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଣ୍ଡରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ ତେଣୁ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷରେ ବସିଥିବା କାଉଟିଏ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ବାରଣ କରିକି କହିଲା ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାବଧାନ ତୁମେ କୁଣ୍ଡରେ ଲମ୍ପ ଦିଅ ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ତୁମକୁ ଦୂତ ରୂପରେ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ନ ଦେଇ ଏପରି କରିବା ତୁମର ଅନୁଚିତ ତେଣୁ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷର କାକ ଧମକ ଦେଇ କବି କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଲେ ବାରତା ବୁଡାଇ ଦେବେ କୁଣ୍ଡରେ ପଡିବୁ ସହସ୍ରେ ବରଷ କାଠ ବେଙ୍ଗ ହୋଇଥିବୁ ତେଣୁ କହିଲେ ଯଦି ବାର୍ତ୍ତା ନ ଦେଇକିରି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ତୁ ସେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଯିବୁ ତାହେଲେ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ କାଠ ବେଙ୍ଗ ହେଇକିରି ରହିବୁ ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଏଇ କଥାଟା ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ତେଣୁ ମଧ୍ୟ କାରଣ ବାରିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା କଥା ବାମଦେବ ସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସଂହିତାରେ ଆଉ ରସ ବିନୋଦରେ ମଧ୍ୟ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ସତ୍ତା ନଥିଲା ସର୍ବତ୍ର ଶୂନ୍ୟତା ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନିରାକାରଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରୁ ଗୋଟେ ବାୟସ ଜନ୍ମ ହେଲା ବାୟସ ମାନେ କାକ ସେଇ ବାୟସ ବା କାକର ନାମ ଥିଲା ପବନ ଚଣ୍ଡ ସେଇ ପବନ ଚଣ୍ଡର ପୁତ୍ର ଥିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଚଣ୍ଡଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲା ଭୂଷଣ୍ଡ ଭୂଷଣ୍ଡଙ୍କର ପିତା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମୁକ ଥିବାରୁ ନିରାକାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଦେବୀ ବାହନ କରିଦେଲେ ମାତ୍ର କଳ୍ପଦେବୀ ଭୂଷଣ୍ଡ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷରେ ରହି ରାମ ନାମ ଜପ କରି କାଳ କଟାଇଥିବାରୁ ସେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ସେଇ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ଏଇ ଜଳରେ ପଡି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ଏ ରସ ବିନୋଦରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆହୁରି ଗୁଡେ କଥା ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ତା ସିଆଡେ ଯାଉନାହିଁ ତେଣୁ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜଳଦଗମ ନୀଳ ଦୃଶ ଦାରୋହଣ ବିଭୂଷିତମ ବହି ସ୍ଫଟିକ ବେଦି ଭି ଚତୁର୍ଦିକ୍ଷୁ ପରିବୃତମ ଏହି କୁଣ୍ଡକୁ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ପାବଛ ଗୁଡିକ ନୀଳକାନ୍ତ ମଣିରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଅଘ ସଂଘାତ ଭାରି ଭି ଅଦ୍ଭି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋହରମ ତତ୍ ପୂର୍ବ ବେଦିକା ମଧ୍ୟରେ ନଗ୍ରୋଧ ସ୍ଥାୟତି ତଳେ ଉକ୍ତ କୁଣ୍ଡ ପାପହାରୀ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି କୁଣ୍ଡର ବଟ ଛାୟା
अत्यंत शीतल पूर्व वेदिका मध्य भागरे देवचक्र गदाधर विराजित होइछन्ति ताहांक मूर्ति इंद्र नीलमणिमय होइछि ताहांक परिमाण 81 अंगुल ताहार परिमाण होछि 81 अंगुल स्वर्ण पद्म उपरे से अवस्थान करिछन्ति सुंदर वर्णना है अष्टमी चंद्र सकल शोभा विजयी भालभू स्मेरेन्दी वर जुग्म श्री धिक्कारोद्यत लोचन ताहांक ललाट शोभा निकटरे अष्टमी चंद्र खंड पराजित जो अष्टमी चंद्र एते सुंदर हेले मध्य ताकर जो ललाट शोभा ता निकटरे अष्टमी चंद्र मध्य पराजित मेर इंदिवर जुग्म श्री धिक्कारोद्यत लोचन तांक नेत्रद्वय विकसित इंदिवर द्वय को धिक्कार करने को उद्यत तेणु आननामृत भानुद्यत संतापत्रय मोचन नासापुट द्वय भासी तील पुष्प प्रशोभन उदयकालीन भानु सदृश तांक मुख श्री दर्शन रे त्रिताप शांत हो जाए उदयकालीन सूर्यंग सदृश तांकर मुख श्री शोभा से भगवान नासिका द्वय तील पुष्प सदृश एते सुंदर सुशोभन देखा जाउताए तदीय कलेवर मणिमय हेले मध्य अधरटी हास्ययुक्त अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम तेणु गंड जुगल हस्तोत्फुल चिबुक हनु अत्यंत भाव मनोरम तांकर अनन्य पूर्व घटितम सृक्किणी जुगमंजसा हास निम्नाधरौ गंडौ चिबुकम सुक्किणी दुक्षुबे ओष्टर दुई प्रांत भाग अत्यंत सुगठित गंडद्वयर निम्न भाग हास्ययुक्त तेणु से सब हस हस रंगा अधर रे मधुर हस ये हूँ रंगा अधर से मधुर हस तांकर हस हस से देव जगन्नाथ विश्वकर्मादि शिल्पी मानक शिल्प नैपुण्य निदर्शन मात्र ताहांक कर्ण जुगल रे मकराकृति कर्णभूषण शोभित मकर कुंडल शोभित सी तेणु तांकर गुरु 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 भार्गवयोर मध्य पूर्ण चंद्रोपहासक ग्रैवेय शोभाजनक कंठ देशन पश्यताम बृहस्पति आउ शुक्र तांक मध्य पूर्णचंद्र शोभा जमी देखा जाए से भली तांकर कंठ देश मनोहर ग्रीवा तांकर मनोहर ग्रीवाटी एते सुंदर थिला जे सतेबा बृहस्पति आउ शुक्र मध्य पूर्णचंद्र शोभा पाइला भली तांकर शोभा देखा जाउथिला तांको दक्षिणावर्त शंखस्य मुक्ता जन्माभिशंक कृत पिनायत स्कंध जुग जानु दीर्घ चतुर्भुज तेणु एक हस्तर से मुक्ता भमकारी मनोहर दक्षिणावर्त शंख को पंचजन्य शंख जाऊ पाए दक्षिणावर्त शंख को धारण कर चारोटी भुज आदानु बाहु लंबित स्कंध जुगल अत्यंत पीन आयत तेणु प्रभु वक्षस्थल सुमनोहर सुनिर्मल हार शोभा पाउछि हार सुंदर शोभा पाउछि गल देश कौस्तुभ मणि शोभा पाउछि तहुरे चतुर्दश जगत मूर्ति प्रतिबिंबित हो सते हेबा चतुर्दश भुवन तांकर से जो मणिटा अच्छी वक्षस्थल से प्रतिबिंबित हो तांक शरीर भितर सी होती विश्वरूपी सहस्र शीर्षा पुरुष तांकर कौन हिरण्य गर्भ तेणु निम्न नाभि हृदाविष्ट तनु रोमाली मंजुल हार त्रिवली मध्य न स्थाणुत्व परिणामक ताहांकर गभीर नाभि हृदय सूक्ष्म रोमावली सुशोभित होउची गभीर नाभि एवं सुशोभित रोमावली कंठ लंबित हार त्रिवलीर मध्य भाग पर्यंत स्पर्श करुची नाभिर जो त्रिवली अच्छी से त्रिवली पर्यंत तांकर कंठ हार शोभा पाउची प्रभु जगन्नाथ देव स्थान पर अचल भाव अवस्थान करिसंती से जो नीलमाधव सुरत्न मेखला दामना किंकिणी मौक्तिक स्रजा जगल्लावण्य पुटके चिचौ देवस्य शोभत प्रभु जो नितंब स्पीच दुईटी त्रि जगत लावण्यर खणी तीन जगतर जो लावण्य सौंदर्य तार खणी उत्तम रत्नमय कांति दाम मुक्ता निर्मित किंकिणी मालारे शोभित होइछि तांकर शरीर आहा कि सुंदर जघनालंबी मुक्ता स्रक्पित चैलोपशोभित जंघा स्तंभ जुगम मोक्ष मांगल्य तोरणाश्रय पीतवसन परिधान करने चंदन चर्चित नील कलेवर पीतवसन वनमाली आज जो शक्तिपद मिश्र महोदय सुंदर भाव जो जयदेवंकर गान करुथिले
से सुंदर से प्रभुंकर जयदेव गान कर चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बनमाली मुक्तमाला जघन पर्यंत लंबी जाइछि मनोहर जान जुगल दुईटी छतवे कदली स्तंभ भली कदली वृक्ष भली स्तंभ सदृश सुशोभन होती जहाँकि मोक्ष द्वार मंगल तोरण भली प्रत्यय ये मोक्षर द्वार की तेणु वृत्तानुपूर्वजानुभ्यम मालया प्रपदीनया रत्नाढ्य बलयाभ्यम च शोभते चरण विभो प्रभु को जानुद्वय आनुपूर्विक गोलाकार जानु जुगल रु पाद पर्यंत लभी माल्य रत्नयुक्त बलय द्वारा सी चरण द्वय अद्भुत शोभा धारण कर ये मालारे भूषित ही केते सुंदर देखा जाउछन हार कंकण केउर मुकुटाद्यल अलंकृत ज्ञानाहंकार कैश्वर्य शब्द ब्रह्मणी केशव प्रभु शरीर हार कंकण केउर मुकुट यही अलंकार सुशोभित चारोटी हस्तरे चारोटी जो शंख चक्र गदा पद्म धारण करिसंती आपण जानिसंती शंख चक्र गदा पद्म प्रभु काहे धारण करिसंती शंख हेउची ध्वनिर प्रतीक मन रखु शंख होची ध्वनिर प्रतीक यह होची बाक शक्ति यही ध्वनि अन्य को जागृत करे थाए यही जो प्रभुंकर शंख ध्वनि रे समस्त भक्त समाज को साधु समाज को ये संसार को सृष्टि को जागृत करती से उज्जीवित करती चक्र होची गतिर प्रतीक घूर्णनर प्रतीक से चक्र गोटे पाखरे जीवन अच्छी आर पाखरे मृत्यु अच्छी यही चक्र घुरुची जन्म मृत्यु चक्र घुरुची गोटे पाखरे सुख अच्छी अन्य पाखरे दुख अच्छी दुखानी च सुखानी चक्रवत परिवर्तनते दुखानी च सुखानी च तेणु जीवन पथरे मृत्यु सुख दुख पथरे दुख रही चक्रवत परिवर्तनते दुखानी च सुखानी च जो बड़ी भ्राम्यन सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि मायया तेणु घर पाप हरणकारी रूप विषय श्रवण करी ये जो आप्त मुख कौन ना जे जो वेदवाणी जो वेदवाक्य जो आगम निगम से तत्व ठारू आहुरी गूढ़ तत्व हो गला ये तत्व आपण जो कथा मो आगे प्रकाश करदे तेणु पाप हरण हो गला मोर मु शुणी तेणु आमे माने जो ये जगन्नाथकर तत्व को भागवत वाणी शुणुते गीतांकर वाणी शुणुते आमर किसी पाप हरण किसी मात्रा हो जाउची तेणु से कोटे विषय श्रवण करी दिव्य निर्माल्य प्राप्त होई कृतार्थ मु आदि हो गली तेणु बहु जन्म सर्जितानि क्षीणानि दुरितानि में अधिकारी तोहम जातो दर्शने शीत तेरिय तेणु मोर बहु जन्मादित पाप राशि आदि विनष्ट हो गला मु वर्तमान से श्रीपति को दर्शन करने मो अधिकारी हो गली ये जो अधिकारी कथा मु कहूँ सी अधिकारी होते वर्तमान श्रवण कर खाली शुणीदे हेनी मनन निर्दिधासन देखिए भाव जदि जी शुण मनन कर हृदय भितर प्रवेश करगला तेणु मु अधिकारी हो गली तेणु अतएव मु जत्न सहकारे राजोचित समृद्धित से स्थान को जीवी पूरा दुर्गादि निर्माण कर निश्चय सेठारे बास करी नीलाचल धाम से नीलकंदर से क्षेत्र से पुण्य क्षेत्र में बास करी बोली से कहीदेले से मुरारी प्रीति निमंते अश्वमेध यज्ञ संपादन पूर्वक प्रतिदिन शत शत उपचार द्वारा श्रीपति को पूजा करी से कहले मुझे कौन करी ना जो शह शह यज्ञ कर अश्वमेध यज्ञ करी अश्वमेध यज्ञ कर शत शत उपचार देवी श्रीपति को से कहले केते उपचार नहीं देवता मारे आसी से कहले आणिक ये सुंदर निर्माल्य एवं माल देते जो माल को ताकू जिते ये पाईगले ये भाव विह्वल हो जाती तेणु कहते सेठारे तांको निमते मु कठोर नियम व्रत पालन करी व्रतोपवास नियम ही व्रत उपवास नियम सबू मु ताकू पालन करि परिबी सेही सर्वव्यापक जगत गुरु को संतुष्ट करी व्याख्यामृतेन संतप्तम तथा माम विवेच्यति जहा फल दीन दयालु प्रभु भगवान साक्षात नारायण संसार तापरे दग्धीभूत मते वाक्यामृत सेचन द्वारा परितृप्त करिए मते तांकर वाक्य अमृत द्वारा मते सेवन करिए तमे दर्शन करिथिलो मु तांको दर्शन करदेवी शत शह यज्ञ करी यज्ञ करके तांको उपचार देवी मो ऊपर से संतुष्ट हो जिवे संतुष्ट होइकरी मते तांकर कथामृत द्वारा एमिति संतुष्ट करी बोली भावा बेगरे से कहि चली इंद्रद्युम्न तेणु जयमिनी कहउछंती जयमिनी कहले श्री इंद्रद्युम्न एपरि श्रद्धा भक्ति सहकारे ईश्वर स्तव करने को लगिले एते भाव विह्वल हो गले से स्तव करने को लगिले यही समय भुवन दर्शन में आनंदित होती नारद ऋषि से स्थान में पहुंचे
ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ଭୁତ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ଭୁତ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆପେ ଆପେ ଆସି ଦାଖଲ ହେଇଯାନ୍ତି। ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନାରଦ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ପୁଣି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ତେଣୁ ସେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ନରପତି ସେତେବେଳେ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ ବ୍ରହ୍ମତନୟ ଋଷିଙ୍କୁ ସମାଗତ ଦେଖି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ସମାନ ଆଶ୍ୱାସିତ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଆରେ ଆରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସିଦ୍ଧି ହବ, କାହିଁକିନା ସାଧୁନାମ ଦର୍ଶନମ ପୁଣ୍ୟମ। ସାଧୁ ଆସିକିରି ମୋ ପାଖରେ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା, ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହବ। ତେଣୁ ଉତ୍ଥାୟ ସହସା ବିପ୍ରା ପାଦାର୍ଘ୍ୟା ତମନୀୟ କେହି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସନରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସେବା ପୂଜା କଲେ। ବରାସନ ଭକ୍ତି ରହିଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଭରସା ରହିଛି, ପ୍ରେମ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୁଣକୁ ସିଦ୍ଧ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ମୁନି ମାନେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି, ଦେବଗଣ ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୁଣ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଣର ଶକ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ ବାସ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ସହିଛି, ଆଚାର ବିନୟ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ ନିଷ୍ଠା ବୃତ୍ତି ତପଃ ଦାନ ନବଧା କୁଳ ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ରହିଛି, ଆପଣ ବିନୟୀ ସର୍ବ ବିଦ୍ୟାରେ ବିଭୂଷିତ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଛି, ଆପଣ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଉତ୍ତମ ବୃତ୍ତି ତପଃ ଦାନ ଏଇ ଯୋଉ ନବଧା କୁଳ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ରହିଥିବାରୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣରେ ଶକ୍ତିରେ। ଆପଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ନରଉଦ୍ରଷ୍ଟୁ ତିଷ୍ଠନ୍ତ ବଦରାଶ୍ରମେ ତଧ୍ୟାନାବସରେ ଜ୍ଞାତ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ତବେତୃଷ। ଶ୍ରୀ ବଦରିକାଶ୍ରମରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଅବସରରେ ତୁମର ଏଇଭଳି ଦର୍ଶନ ଧାମ ବାସ ନିଶ୍ଚୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଇଗଲି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ ତୁମର ଚେଷ୍ଟା ଅତି ଉତ୍ତମ, ଯେହେତୁ ତୁମର ଏହିପରି ବୁଦ୍ଧି ଜନ୍ମିଛି, ତେଣୁ ହେ ମହାରାଜ ସହସ୍ର ଜନ୍ମ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ନୀଳାଚଳ ଗୃହବାସୀ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ମାଧବଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଭକ୍ତି ଜନ୍ମେ। ସେଇ କଥାଟା ସେ କହିଥିଲେ, ସହସ୍ର ଜନ୍ମରୁ ଅଧିକ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ, ସେଇ କଥାଟା ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ନୀଳାଚଳ ଗୃହବାସୀ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ମାଧବଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ। ମହାଭାଗ ପିତାମହ ଯାହାକୁ ଆରାଧନା କରି ଜଗତର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଛେ, ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିକିରି ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବକ ପିତାମହ ନାମକ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ବଂଶରୁ ତୁମେ ଉତ୍ପନ୍ନ। ତେଣୁ ତୁମର ଏ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଇଏରୁ ସେ ପଞ୍ଚମ ଅଂଶ ନା କଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ସେଇ ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ କୁହାଯାଏ। ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳାଭକ୍ତିରେ ବିଷ୍ଣୁ ନାଳ୍ପ ତପ ଫଳ ଅନାଦ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ସୁଦୃଢ ପଞ୍ଚକ୍ଲେଶ ବିବର୍ଦ୍ଧିନୀ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଜନ୍ମିଲେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ। ସୁତରାଂ ଏହା ଅଳ୍ପ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ନୁହେଁ, ଅନାଦି ଅବିଦ୍ୟା ସୁଦୃଢ ପଞ୍ଚକ୍ଲେଶକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାଏ। ସେଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚକ୍ଲେଶ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଗର୍ଭ ଦୁଃଖ, ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ, ରୋଗ ଦୁଃଖ, ଜରା ଦୁଃଖ, ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ, ଏ ସବୁ କ୍ଲେଶ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଅବିଦ୍ୟା ରହିଛି, ଅଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତାକୁ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ଇଏ ଖାଲି ଏଇ ଗୋଟିଏ ତପସ୍ୟାର ନୁହଁ, ଇଏ ଚତୁର୍ଭୋଗ ଫଳ ବହୁ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଫଳରେ। ଏକମାତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ହିଁ ଅବିଦ୍ୟାର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଏକାଦଶୀ ଗୀତା ତୁଳସୀ ବିପ୍ର ଧେନବ। ତେଣୁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟଗଣ ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟ ସଂକୁଳ ସଂସାର କାନନରେ ଅବତରଣ କରି ଭ୍ରମଣ କରି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାର ହଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖମୟ ଦୁଃଖାଳୟ। ଏଇ ଦୁଃଖାଳୟରେ ଆମେ ମାୟା ଭିତରେ ଛଟପଟ ହଉଛୁ। ପୁତ୍ରେଇ ଶଣା ବିତେଇ ଶଣା ଲୋକେଇ ଶଣା, ଏଇ ଈଶଣା ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଇଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଅବଲମ୍ବନ ଶୂନ୍ୟ ଶୀତ ଉଷ୍ମାଦି ରୂପକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାୟୁ ସମୁତ୍ଥିତ ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଦୁସ୍ତର ଭବସାଗରରେ ନିମଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତିରୁ ପୁଣି ଏକମାତ୍ର ତରଣୀ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତିଟା ଯଦି ଗୋଟିଏ ନୌକା ହୁଏ, ସେଇ ନୌକାରେ ଯଦି ବସିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ସଂସାରର ଯେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଏଇ ଦୁସ୍ତର ଭବସାଗରକୁ ପାରି ହେଇପାରିବା। କ୍ଷଣମପି ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗତିରେ କା ଭବତି ଭବାର୍ଣ୍ଣବ ତରଣେ ନୌକା
साधुगण एकमात्र भगवती विष्णु भक्ति ही मातृ रूप आश्रय कले संतुष्ट चित्त अवस्थान करती कदापि शोक प्राप्त हुअंती नहीं। आमे भगवान ओम उच्चारण करुचे अ हूँ विष्णु अ हेले परमात्मा अ हला कंठरू आसिला कंठरे रहिले शिव शिव कहते परम वैष्णव अ जिते आम उच्चारण करुचु से जिहा दंत कि लगुना तेणु जे कि लगे स्पर्शहीन जी तेणुक आम सबकि परित्याग करदे ऊ कहला बेलू पार्टी बंद हो जाऊँगी म कहले संपूर्ण पार्टी बंद हो गला तेणु बाहर जिन किसी प्रवेश करना जिते आम भगवान विष्णु को पाइबा आउ सबकि आमर दूर कलमश आउ रहा तेणु से कहते जो समस्त महात्मा गण विष्णु भक्ति रूपक सुधा पान द्वारा आह्लादित होती तेणु विष्णु भक्ति रूपक अमृत को जो माने पान करिसेंती से माने मुक्ति पथरे अग्रसर हुअंती ब्रह्मपद पाई पारती ताको ब्रह्मपद ताको निर्के तुच्छ जहाँ को पाइले आउ किछि पाइबार नाही जहाँ को दर्शन कर सारा परे आउ किछि दर्शन करिवार नाही जहाँ को लाभ करिया परे आउ किछि लाभ करिवार नाही सी हेले ब्रह्म सेही ब्रह्म तत्व आउ कौन हबो ना विष्णु भक्ति रूपक प्रदीप्त दावा नल जीव मानकर कायिक बाचिक मानसिक त्रिविध पापराशि रूपक सलभ समूह दग्ध हो जाती तेणु विष्णु भक्ति रूपक जदि प्रदीप्त आम जालीदेवा से प्रदीप्त कौन हम ना काय भितर शरीर रूप शारीरिक बाचिक वचनिक आउ मानसिक ये जो त्रिविध राशि रही भितर जो थी सबू पाप गुड़ाक जली पड़ी पाउंस हो दग्ध हो प्रयाग गंगा प्रभृति प्रभृत तीर्थ तपस्या अश्वमेध यज्ञ सत्पात्र प्रचुर दान सहस्र सहस्र संचित व्रतोपसादी सत्कर्म यही समस्त कोटि कोटि गुण करी एकत्र कले विष्णु भक्तिर सहस्र भागरू एक भाग सहित तुलना हम ना तेणु आम कौन करुचे पवित्र तीर्थ समस्त भ्रमण कर तो कठोर तपस्या अश्वमेध यज्ञ कर सत्पात्र प्रचुर दान दे सहस्र संचित व्रत उपास गोटे पाखे रखीदे विष्णु भक्त को गोटे पाखे रखीदे ता संगे समान हो पारे ना तेणु विष्णु भक्तिर महिमा अनिर्वचनीय अतुलनीय स्तोया पृष्ठ भक्ति लक्षण उत्तम कथयिषे तथार्थम त्वाम भक्ति भादनम उत्तम नारद कहले हे राजन तुम्हें उपयुक्त भक्त तुम्हें उपयुक्त अधिकारी आ उत्तम भक्तिर लक्षण जानवा को इच्छा करिछ तेणु अतएव तुम निकट रे भक्तिर लक्षण मु कीर्तन करुछि श्रवण कर जे प्रकृत अधिकारी हेइथिबो से ही श्रवण करि पारिबो से ही ग्रहण करि पारिबो अपात्रे नहीं बाते यंग नरेंद्रे मलिनांतरे शुणुस्वा वही तो राजन प्रोच्यमान मयानघ तुम्हें सत्पात्र हेतु मु तुमको कहूँ जे सत्पात्र अपात्र रे केबे दान दबनी सत्पात्र रे दान दब ये हूँ आध्यात्मिक ज्ञान ये हूँ विष्णु भक्तिर तत्व ताकू सत्पात्र रे दान करिवो अपात्र रे पापाच्छन्न दूषिताशय मन को कहवा उचित नुहे हे निष्पाप नरपते ये निष्पाप बोली कहले तांकू संबोधन कले आपण होउतंदी निष्पाप पापहीन आपण पाखे पाप किछि नाही चिड़े मात्र मु तुम निकट रे सनातनी विष्णु भक्ति प्रसंग कहूँ सनातनी यथ शाश्वत चिरंतन सत्य जहाँ जुग जुग को रही यही सनातनी विष्णु भक्ति प्रसंग सामान्य विषय मुझे कहूँ श्रवण कर अत्यंत दुख प्राप्त हेले ताहार विनाश निमते एकमात्र विष्णु भक्ति की दुख निराकरण उपाय बोली कहुई से भक्ति गुण भेद तीन प्रकार अपर जो चतुर्थ प्रकार भक्ति ताहाको निर्गुणा भक्ति कहते काम क्रोधाभिभूता दुष्टा दे अन्य पश्यताम लब्धये चाभिचाराय भक्ति स्या नृपताम तीन प्रकार भक्ति रही से तीन प्रकार भक्ति कौन ना प्रथमतः जो माने काम क्रोध रे वशीभूत हुअंती दोषयुक्त पदार्थ व्यतीत अन्य किसी ग्रहण करती नाही जो भक्ति लाभ अभिचार निमित्त अभिप्रेत से ही भक्ति को तामस भक्ति कहते जे काम क्रोध द्वारा भक्ति करे जो माने रावण कंस किंबा जो माने तपस्या करुथिले भक्ति करुथिले से माने कामना थिले कामी से माने कौन कामना करथिले क्रोधी थिले तेणु काम क्रोधरे वशीभूत होइतिबो ताहा दोषयुक्त होइतिबो से किछि जे ग्रहण करे से भक्ति लाभ से विचार निमित्त अभिप्रेत जी से भक्ति को तामस भक्ति कहते आउ कौन है ना जस से चातिरिक्ताय परस्य श्रद्धया पिबा
प्रसंगात परलोकाय भक्तिसा राजती स्मृता अत्यधिक जस लाभ हेब बोली श्रद्धाक्रमे प्रसंग परलोक मंगल पाई जे भक्ति करे ताकू राजस जी अत्यधिक जस लाभ करने तपस्या करे भगवान को डाके श्रद्धाक्रमे प्रसंग तो परलोक गमन करने जे विचार करे जे कामना रखे सकाम भक्ति करे निजर मंगल करने जे भगवान को भक्ति करे सी हूँ राजसिक भक्ति किंतु आमुस्मिक चिरतरम दृष्ट भवान विनश्वराम पश्चाताश्रम भोक्तान धर्मार्णेव तथा पारलौकिक वस्तु ही स्थिर समस्त दुष्ट पदार्थ आती विनाशशील आमे सब जो दुष्ट पदार्थ सब देखुचे ये सांसारिक भौतिक वस्तु सांसारिक विषय जिनिस ये सब विनाशशील किंतु पारलौकिक वस्तु जी परलोक रे जो अच्छा परमात्मा परम पिता सी हेले स्थिर जो व्यक्ति यहीपरि सिद्धांत करी निज निज आश्रम वर्णोक्त धर्म परित्याग न करी केवल आत्मज्ञान निमंते भक्ति करती सात्विक भक्ति करती सहज कर्म कुरु कंतेय निज सहजात वृत्ति को छाड़बनी एवं भगवान ठारे अचला भक्ति रखिब मच्चिता मदगत प्राणा मनमना भव मदगत मज्जा जीवा नमस्कुरु अनन्य चिंतते जो मांग ये सब अति गीतार कहते अनन्य चित भाव मो ठारे मन दे तल्लीन हो जाए निज आश्रम वर्णोक्त धर्म परित्याग नकरी आत्मज्ञान निमंते भक्ति करे कौन से इच्छा करे ना सी है सात्विक भक्ति चतुर्थ जगत ही जगन्नाथ जगतर नाथ जगन्नाथ यार अन्य कौन कारण ना मुझे भिन्न नुहे तुम्हें मोर मु तुमर अहम ब्रह्मसी तत्वमसी जे भावे मध्य मो ठार भिन्न नुहति अथवा बाहिक विद उपाधि रहित ये स्थूल शरीर आदि सुख सेव्य गंध माल्यादि प्रीतिवर्धन करती ये द्वारा मुक्ति लाभ ना आमे जो माला पिंधुते आमे जो पोशाक पिंधुते चंदन लगौते सुंदर पोशाक पिंधुते ये सबू केवल शोभावर्धन पाई ये मुक्तिकारक नुहति मुक्तिकारक होती भगवान से भगवान को जी कहीदे अति निजर कर दिए हे प्रभु तुम्हें मोर मु तुमर तब भावग्राही अंतर्जामी तुम्हें परम पुरुष तुम्हें मो हृदय भितर रहीच तुमको मु समर्पित हो गली हो प्रेम वृद्धि निमते जे भक्ति करन गोपी माने ये भली कर समय ना ता विषय टे कहवाई समय है 8टा 13 मिनिट तेणु आसरी रही तेणु कहार बहुत कथा थिला तेणु कौन करवा तेणु अत्यंत दुर्लभ भक्ति कह जाए क्या ना प्रेम वृद्धि निमते जे भक्ति करा जाए ताहाको अद्वैत नामी अत्यंत दुर्लभा भक्ति कह जाए सात्विक भक्ति ब्रह्मलोक राजसी भक्ति इंद्रलोक प्राप्त होता ये सात्विक भक्ति कर जाए गोपाल बालक माने एवं गोपी माने से करुथिले एकदा किए कान्ह कृष्ण कौन करथिले जेतेबेले जमुना कूल रे घास पड़िया भितर समस्त बसी जाउथिले मध्याह्न समय घर जे जहाँ आनी पद्म फूल भलिया चारि पाखे समस्त बसी जाउथिले मझिरे बसी जाउथिले कान्हू आणुथिले जी जहाँ आणुथिले किए अँला आणुथिला किए खट्टा आणुथिला किए खट्टा भात आणुथिला किए दधी अन्न आणुथिला किए सरू अन्न आणुथिला किए जहाँ जहाँ आणुथिला ताको आग कान्हा को दउथिले समस्त खाउथिले एहीपर दिने कौन कले मधुमंगल को भगवान कहले कान्हा कहले अरे मधुमंगल तू तो आम घरे रहू सदा बेले आम घर खाद्य खाऊचु तम घर खाद्य मु केबे खाइनी तुमर माँ पूर्णिमा माउसी तांकु जा कहबू सी मो पाई कान्हा आई जमुना कूल अच्छी सी खाइब बोली कहू ताको कौन खाद्य दी ये कौन कला मधुमंगल दौड़ी गला घर को माँ को एक कथा जेबे कहीदेला माँ विचार कले अरे तांकर स्वामी हूँ सांडिल्य सांडिल्य कौन कर ब्राह्म मुहूर्त उठुंट राति पर्यंत से केवल होम यज्ञ तपस्या जाग यज्ञ भल मंद खाली ठाकुर पूजा समय विनाश करनी केतले खाऊँ केतले ना राति की आसिले कौन खाऊँ पूर्णिमा से कथा स्वामी खाई सारे खाइबे तेणु घरे तो किसी ना कौन करेंगे थिला चल्हा पानी थिला चल्हा पानी जो दही पानी ताकू कौन कले गोटे पात्र देदेले कहले बाबा एतिकी अच्छी तू नहीं जा आउ किसी ना तेणु ये जिते कौन चल्हा पानी के धरिक मधुमंगल धरिक आसला बाटर विचार करुच्ची अरे किए सरू अन्न किए केते कथा आणिकी कान्हा के दौरान मुझे चल्हा पानी एराक देवी
एमती कही कही चिंता करके भावी भावी जाऊ जाऊ पाखापाखि होती कहला नाई देविनी मु पीदे से निजे जिते पी देती कान्हांकर भगवान आखि पड़गला सी दौड़िक जाकि कंगला ता पार्टी मुह लगे गाल मुहर जो ओहरिकी पड़ी जाता चाटी पकई आपण मैंने लक्ष्य करत ये है सात्विक भाव ये है सात्विक भक्ति भगवान भक्तर केमती तथा तामसी भक्ति द्वारा नानाविध भोग भोगी पितृलोक प्राप्त होती आउ कौन सात्विक भक्ति ब्रह्मलोक प्राप्ति होता है राजसी भक्ति इंद्रलोक प्राप्त होता है स्वर्गलोक जोटा कहते इंद्रकर तथा तामसी भक्ति द्वारा नानाविध भोग भोगी पितृलोक को प्राप्त होता है भूर भुव स्व मह धन तप सत्य जो अच्छी आम से पितृलोक प्राप्त से पुनराय भूलोक को आगमन कर पूर्व जन्म भक्तिर वैपरीत्य अर्थात तामस भक्ति को राजस भक्ति परिणत करी राजस भक्ति को सात्विक भक्ति परिणत करी सात्विक भक्त अद्वैत भावना करी मुक्ति लाभ करे जदि यही तामस भक्ति क्रमे क्रमे जन्म लाभ करी तार भाग्य बल से राजसी भक्ति किसी करे राजसी भक्ति कर सात्विक भक्ति को उन्नति हुए यही भली उन्नति करी 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 से जदि शेष अद्वैत भावना करी मुक्ति लाभ करता तापर कौन है ना अतएव जे कौन एक भक्ति को आश्रय कले क्रमे क्रमे मुक्ति मार्ग प्राप्त हुई आउ कथा कहते सहज कथा कहते आम खाली सात्विक भक्ति कहले हेनी तामसिक भक्ति माध्यम आस्ते आस्ते अभ्यास बल अभ्यास वैराग्यण तो अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा आस्ते आस्ते उन्नति हो पार किंतु विष्णु भक्ति विहीन व्यक्तिंकर वेद और श्रुति कथित क्रियाकलाप पायश्चितादि तीर्थयात्रा कृच्छवस्त्रादि तपस्या सत्कूल जन्म समस्त शिल्पकर्मादि केवल लौकिक भूषण मात्र ये जो कथा गुड़ा कहले जे प्रकृत सात्विक भक्त सी ब्रह्म लोक को जापे जे तामसिक भक्त सी कौन कर सी जिते सी करुती हम विभिन्न वेद शास्त्र से पढ़ा बा शुणुची कि कौन करू कि तीर्थ यात्रा करुच्ची कुछ वस्त्र आदि करुच्ची तपस्या करुच्ची सत्कूल जन्म ये समस्त शिल्प कर्मादि केवल लौकिक भूषण ये साधारण लौकिक भूषण होता है पारलौकिक भूषण हो पार ना कहीं ना काय क्लेश फल तेषा शैरिणी व्यवतार वत कुलाचार विहीनोपि दृढ़ भक्ति जितेन्द्रिय भक्त समय विषय असती स्त्री व्यभिचार सदृश केवल शारीरिक क्लेशदायक होता है यही जो विषय गुड़ाक जी कर आम तीर्थ बुलवा भ्रमण करने आम मन आउ तीर्थरे नमें अयस करवा तपस्या आम जाऊे एपरिक निजर पितृ श्राद्ध दिन एते कामासक्त हो गले रात्रि अर्ध भीषण वर्षा होती सी भीषण बढ़ी भर गोटे शव उपर चढ़ी पलैले गोटे साप को धरिकी ऊपर को चढ़ी पलैले चिंतामणि बेश्या कहती मो सुंदर स्वरूप सुंदर निज सुंदर स्वरूप पाइछे आउ नवधुपति पत्नी पाइछे मेरु तुल्य धन संपत्ति अच्छी जस प्रशंसा कहीं कौन किंतु हरि रंघ्रि पदे पदनम नचेत जदि हरिंकर पद जुगल मन न रहिब तत कि तत कि तत कि तत कि ये सब किसी तुच्छ हो तेणु सत्कुलाचार जात धार्मिक हेले प्रशंस हम ना नाल्प भाग्य से पुंसो ही विष्णु भक्ति प्रदायते जातु संपाद्य दत्रेन कृतकृत्य नचिदति पुरुषर विष्णु भक्ति लाभ अल्प भाग्य घटे ना बहुत चेष्टा फल विष्णु भक्ति लाभ करें मानव जीवन सार्थक होता है ये सहजरे मिले ना भक्ति भाव तापरे प्रेम भाव श्रद्धा भक्ति विश्वास सहित बहुत चेष्टा फल जन्म जन्मर चेष्टा फल मिली थाए केते बेले हेले कष्टपद हुए ना जया व्यती जगन्नाथ सा विद्या परिकीर्तिता जो विद्या बल जगन्नाथ को जानवा हुए से ही विद्या सा विद्या जहाँ विमुक्त है से ही हूँ प्रकृत विद्या जे मुक्तिर मार्ग दर्शन करिथाए से विद्या प्रकृत विद्या आध्यात्मिक विद्या हूँ प्रकृत विद्या जे जही भगवान प्रीति हुए जो विद्या आम ग्रहण करने द्वारा भगवान संतुष्ट हुंती से ही कर्म ही अशुभ नाश कर जाए अशुभ को विनाश कर जाए जे अनसूय
जहाँ पाखे असूया ना, जहाँ पाखे पर चिंता ना, जार पर अन्यर अनिष्ट चिंता कर मनरे न थाए, अन्यर भल देखिले जो माने सही पारती ना, आ केते थांती परश्री कातरता से माने केमती भक्त भक्ति करिवे। तेणु विष्णु भक्त संपृक्ताभ्यम युक्त दृढ़व्रत भक्ति और उक्त विद्या युक्त दृढ़व्रत मनुष्य विष्णु भक्त बोली कथित हो। तेणु कहा जाए गोटे कहती भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रण्यत्र चैष त्रिक एक काल प्रपद्यमान से दशास्नत तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनुघातम वर्णना करा भागवत। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति भोजन करुवा लोक गोटे लोक भोजन करुची, भोजन कर सारा ग्रास ग्रास गोटे 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 खाई सारा तुष्टि हो जाए, तृप्ति हो जाए, आउ कौन हो जाए ना पुष्टि हो जाए, तार जीवन शक्ति संचारित हो जाए, क्षुधा निवृत्त हो जाए, यही एक संगे तीन जाक मिल जाए। जो लोक क्षुधार्थ से भोजन जमी करदेला ग्रास पर ग्रास खाईदे तृप्ति हो जाए, पुष्टि हो जाए एवं क्षुधा निवृत्ति हो जाए। तेणु से भाव में जो मनुष्य भगवान को शरण नहीं तांकर भजन करने को लागंती सेपरी भजनर प्रत्येक क्षण भगवान प्रति प्रेम प्रेमास्पद प्रभुंकर स्वरूप अनुभव तांको छड़ा अन्य सांसारिक वस्तु वैराग्य एका साथी रे यही तीनोटी प्राप्ति हो जाए। जेमिति भोजन कला यही तीन टा जाक आमको मिल जाए, से जी भगवान भजन करे कीर्तन करे तल्लीन हो जाए, से कौन हो जाए प्रति भगवान प्रति प्रेम को पाई जाए, प्रेमास्पद प्रभुंकर स्वरूप को अनुभव कर दे, आउ सांसारिक वस्तु सबू नष्ट हो जाए, पाप नष्ट हो जाए। तेणु गगन समीति उक्त विद्या दृढ़ दृढ़वत मनुष्य विष्णु भक्त बोली कथिगला। विष्णु भक्त व्यक्ति पदरज स्पर्श सचराचर आउ गोटे कथा सुंदर कथा कहले जतपाद पांशुना विश्व पूयते सचराचरम। विष्णु भक्त व्यक्ति पदरज जदि पड़ो नारद आसिगले, नारद होउछन्ति विष्णु भक्त, तांको पदरज पड़गले आमे मुक्ति पाइगले। जेणु जो माने विष्णु भक्त से विष्णु भक्त को पूजा कले ये ना जो कहले किए से ना गज को पाद को कुंभीर धरी थिला, गज पाद को तो कुंभीर धरिला, गज जेतेबेले जाइकिरे पहुंचले स्वर्ग रे आगरु जाई कुंभीर पहुंच जाइछन कि तमे कोन आगे पहुंची गलो ना तमे होउछ भगवान परम भक्त, तमे एमिति भक्ति कल जे भगवान आसन टळमळ हो गला, सागे सागे गरुड़ पृष्ठ आसिक तुमको रक्षा कले। तेणु जो भक्त को भगवान रक्षा कले तार पाद को मु आग धरी, तेणु मु हेली परम भक्त, तेणु मु आग जाई पहुंची गली। तेणु से कहले विष्णु भक्त व्यक्ति पदरज स्पर्श सदा तार सचराचर जगत पवित्र हिया। अधिकंतु स्वेच्छाक्रमे सृष्टि स्थिति विनाश करने को समर्थ, ताहा निकट में पृथ्वीर आधिपत्य स्वर्गादि कामना अतिचित। सी जी भगवान विष्णु भक्त हो जाए, भगवान को प्राप्त हो जाए, स्वर्ग कामना तुच्छ हो जाए, आधिपत्य तुच्छ हो जाए। उद्दालक जड़े थे कथा सी जिते स्वर्ग इंद्र पठेले नेबा सी कहले ये संसार में मोर आ कि ना, मु भगवान को सेवा करिवारे मोर मु स्वर्ग सुख चाहे ना। तेणु मैत्रेयी स्वामी कहते मोर किसी चिंता ना, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योमा अमृतोंगमय, मत यही स्थान को पठे दियो, मोर आउ किसी संसार किसी दरकार ना। तेणु विष्णु भक्त जी हो जाए सी आउ संसार किसी चाहे ना, समस्त मध्य चित्त प्रशांत हो जाए। विष्णु भक्त होती शांत चित्त, काम क्रोध को वर्जित कर रूप सौम्य होता है, से जितेन्द्रिय होता से काय मन वाक्य अन्य अनिष्ट चिंता करती नाही विष्णु भक्त माने। एवं सेमानंक अंतकरण सर्वदा करुणा सागर रे आर्द्र होता है, हिंसा कार्यरू निवृत्त हुंती, अहिंसा परम धर्म वसुधैव कुटुंबकम, अन्यर गुण दर्शन रे पक्षपाती होई समान प्रदर्शन करती, निज को दोष दर्शन करती, अन्यर गुण को प्रशंसा करती, अन्यर दोष को देखती नाही, निजर अन्यर दुख रे दुखी हो जाती, करुणार रस रे आर्द्र हो जाती, अहिंसा परम धर्म बोली से माने भावନ୍ତି।
आउ कौन करती सर्वदा सदाचार युक्त होती आचरण उच्चारण से स्वच्छता प्रकाश करती उत्कर्ष कार्य को निजर महोत्सव बोली विवेचन करती सदाचार कार्य उत्तम कार्य को उत्तम आचरण को श्रेष्ठ बोली मन करती आउ मात्सर्य शून्य हो चराचरात्मक अस्तम समस्त भूतरे वासुदेव स्वरूप दर्शन करती सबुठारे भगवान रूप को दर्शन करती सिया राममय सब जग जानी करऊ प्रणाम धरी जुग पानी ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेणु ये सबुठी से माने देखती भगवान को वासुदेव देखती मात्सर्य शून्य हो जाए मात्सर्य है ईर्षान्वित परश्री कातरता से माने परश्री कातरता होती ना आम मैंने कौन हो परर भल देखिले आम सही पारुना आम हृदय ज्वलन सृष्टि होती काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हिंसा द्वेष गुड़ाक आम पाखे रही कपट छलना रही एगुड़ाक से पाखे न था आउ कौन होती हरि भक्त माने सर्वदा दीन जनक प्रति सदय हुअंती से माने दीन जनक प्रति दरिद्र दुखी पतित पीड़ित तांकु सदया करती अत्यंत पर हितैषी पर उपकार करती तेणु जे करे पर उपकार करे से ही संसार रु उद्धार हो जाए तेणु आउ कौन हुए ना देव पूजार उत्तम उत्तम उपचार दान देव गण को स्वपुत्रवत लालन पालन करती पुत्र दारादी काल सर्प परी भय प्रकाश करती तेणु से कौन करती देव पूजा करती देव पूजारे से कार्पण्य हुंती नहीं जहाँ भगवान को निज समर्पित करके से भोजन करती आउ कौन करती देवगण को स्वपुत्रवत लालन पालन करती अर्थ जो आम कहते यज्ञ करुचे इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा तांकु अत्यंत आदर स्नेह श्रद्धा करती देवगण को पुत्र दारादी काल सर्पपति बने तेणु पुत्र काते कांता कस्ते पुत्र संसार एवं अतीव विचित्र स्त्री पुत्र कन्या ये सबू ये जो सांसारिक विषय को काल सर्प परि भय करती बाह्य विषय अभिवेकी मानकर जेपरी प्रीति उत्पन्न होता है ताहार 7 कोटी गुण प्रीति भगवान श्रीअंगठारे वैष्णव मान प्रकाश पाई थाए जो माने अभिवेकी से माने बाह्य विषय जो माने मदुआ से मद खाइया निश्चय दौड़िकी जी एत आसक्ति से कई कथा कार शुणवेनि जो मैंने जुआ खेलती पशा खेलती पैसा खेलती से निश्चय से दौड़िकी निश्चय जी जमी अभिवेक माने यही विषय प्रीति उत्पन्न होता है 7 कोटी गुण प्रीति भगवान श्रीअंगठारे वैष्णव मानकर रही था विष्णु भक्त माने नित्य कर्तव्यता ज्ञान रे श्री शंकर आदि देवगणकर अर्चना करती जो माने विष्णु भक्त से माने शंकर भगवान प्रभृति सब देवगण को मध्य पूजा करती सम्मान दियंती तांकु आराधना करती श्रीहरि चरणार बिंद सेवा करी जो माने शोकमुक्त हो जाती से माने वैष्णव सर्वतो भाव में जय हो आउ कौन है ना भगवती सतत प्रभक्ति भाजन शुभ चरित तब लक्षणोभ्यधायी श्रुति पथम अवतीर्ण मासु पुंसांग हरति मलम चीर संचित जदे तद हे राजन हे महाराज जो माने सबु बेले भगवान ठारे भक्तियुक्त हो जाती से शुभ चरित महिमा लक्षण तुम निकट में कीर्तन कली ये सबु शुभ चरित गुड़िक आपणकर कर्णगोचर है आपण चिर संचित पाप ताप शीघ्र दूरभूत हो तेणु आम जो कथा गुड़ाक शुणुचे प्रतिदिन भागवत कथा शुणुचे जगन्नाथ कथा शुणुचे गीता तत्व को शुणुचे रामायण तत्व को शुणुचे आमर निश्चय पाप किसी किसी ह्रास हो जाऊ एते सुनिश्चित एते सन्देह ना तेणु जो माने भगवान शरणागत हो जाती से माने केबे हेले धन पाई प्रार्थना करती नहीं ए संसार धन पाई केबे हेले प्रार्थना भगवान सबू देवे जे सबूर अधिकारी तांकु जदि समर्पित शरणागत हो ये आमको सबू देवे तेणु एपरिक शारीरिक क्लेश को मध्य भोगती नहीं शरीर कष्ट को वैष्णव माने भोग करती नहीं सर्वदा मृदु वचन रे शांत भाव रे प्रभु नाम कीर्तन भजन उत्सव भगवान नित्य दास्य भाव को जमी हनुमान जमी अर्जुन जो भली भाव में द्रौपदी जो भली भाव में ध्रुव जो भली भाव में प्रहलाद जो भाई मीराबाई ये समस्ते भगवान ठारे अति विनम्र नम्र विनयी होई अति तृणादपि सुनितेन तरोरूप सहिष्णुना तृण ठारू आहरी
ନିଚ ହେଇଯାଉଛ, ନମ୍ର ହେଇଯିବ, ବୃକ୍ଷ ଭଳି ସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ତମେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଯିବ। ଆଉ କଣ ହେଇଯିବ? ହଁ, शुभचरितमपि द्विषन्ति पुंसां स्वयं इह दुश्चरितानुबन्धति ताहा महद कुशलमप्यवाप्य सुत्ता भगदन नरिष्य वैष्णवास्ते। जो माने आदिव तेणु समय थाउ थाउ जे तू गोविंद को भजन कर, गोविंद को भजन न कले तू आ किछि पाइबु नाही। तेणु कहउचंदी जेउ लोक माने परदारा परधन प्रभुति सर्वदा लोभ प्रकाश करती सेमानकर बुद्धि अधिक कदर्य होइताए, सेमाने सबुबेले निज उदर पूरण रे उत्फुल्ल हो जाती, निजकू समस्त ठारू बड़ बोली मन करती, यही भली नर पशु विष्णु भक्ति हो पारती नाही। तेणु कहले कोइली लो कोइली जाणपण रही नाही तोर, कोइली लो कोइली टाणपण रही नाही कार, कालीबु पर्वत केभे न आणम नर लो कोइली। टाणपण करुचु, ए टाणपण रहिबनी, तू पर्वत को टेकी देबु बोली भाबुचु, काहार टाणपण रहिनी लो कोइली, टाणपण अछि जनकर, टेकिथिले अंगुष्ठी रे जिए गिरिवर लो कोइली, टाणपण अछि जनकर। टाणपण जनकर अछि जे आंगुठी अगरे पर्वत को टेकी पारिथिले, जे अग्नि गिଳି पारिथिले, जे सकटा पुतना को मारी पारिथिले, तांकर ही टाणपण अछि। ताकू जदि भजन करिबु ताहले पाइबु, ताकू भजिले सी ହେଲା वैष्णव। तेणु अवैष्णव माने गर्व करन कौन सूचग्रे मेदिनी देवी नहीं बोली गर्व कर, आकाश को स्वर्ग को निशुणी पकईदे बोली गर्व कर, गर्व रहा ना। तेणु अन्नवरत मनार्यम संग सक्ता पर परिभावक हिंसका तिरौद्रा नर हरिचरण स्मृत विरक्ता नर मलिना खलु दूर तो ही वर्जा। कहले जो माने से नर हरि चरण स्मरण रे विरक्त हुअंती, अनवरत असाधु सांगरे आसक्त हुअंती, अन्यर दुख दर्शन पाई तत्पर हुअंती, हिंसाशील हुअंती, अति भयानक से नराधम, से लोक संसर्ग अनति विलंब परित्याग करवा उचित। तेणु जी कथाटा जाक कहीदे कहले जो माने अवैष्णव जे माने वैष्णव नुहंती से माने कौन करे तार ओलटा नर हरि चरण स्मरण से माने विरक्त हुअंती। 8टा 54 मोर आउ मु कहिबार नाही आउ कोन कहितांती। तेणु इति श्री स्कांदे इंद्रधिम्न समीपे विद्यापति विप्रच्य पुरुषोत्तम क्षेत्र विवरण वर्णनम नाम 10मोऽध्याय भीमोत्यावरण भंग मुनिरपिमति भ्रम दधि शुद्धम अशुद्धम वा मम दोष न विद्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् भागवते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तंको जगन्नाथ। प्रोफेसर संयुक्ता राउत माँ मो माँ को निवेदन रखी से आज यही अनुभवर ठाकुर रथर यही संध्यारे से तांकर अनुभूति को रखिबे। सुस्वागत माँ आपन को सुस्वागत। ओम भगवते वासुदेवाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परमाराध्य श्री श्री गुरुदेव निगमानंद सरस्वती देवଙ୍କ अमल कमल श्रीचरण रे कोटि कोटि प्रणति निवेदन करी मु आज कोटि हृदयर मौड़मणि ए विश्व जगतर कर्ता जगन्नाथ महाप्रभु समय रे संपर्क रे मोर जहा किछि अनुभूति रहिछि मु ताहा आपण मानक सम्मुख रे साहित्यिक कविबंधु परिवार रो सदस्य सदस्य पंडित मंडली समस्त सुधी सज्जन मंडली एवं श्रद्धा रखी जो श्रोता माने ए पर्यंत उपस्थित अछंती जदिओ समय अतिक्रांत होईछि मु समस्तंक श्रीचरण रे प्रणाम निवेदन करी मोर जत्किंचित
ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟିକ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାର ତରଫ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ମନେ କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି କେହି ଜଣେ ନାହିଁ ଯେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋର କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ ବୋଲି। କାରଣ ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେଇ ବିରାଟ ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟିକୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ତରଙ୍ଗ ଖେଳିଯାଏ, ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ତରଙ୍ଗ ଖେଳିଯାଏ ଏବଂ ସାରା ସଂସାର ପଲୋଡ଼ା ମନେ ହୁଏ, ତୁଚ୍ଛ ମନେ ହୁଏ, କେବଳ ସେହି ମନେ ହୁଅନ୍ତି ସାର ବୋଲି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି କାହାର ନାହିଁ ବୋଲି କେହି କହିପାରିବନି। ହୁଏତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପରି ଅନୁଭୂତି ନ ହେଇପାରେ, ଭକ୍ତ କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପରି ନ ହେଇପାରେ, ରଘୁଅରକ୍ଷିତଙ୍କ ପରି ନ ହେଇପାରେ, ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କ ପରି ନ ହେଇପାରେ ବା ପ୍ରଦୀପ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ନ ହେଇପାରେ, କିଛି କିଛି ସାଧାରଣ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପିଲାଦିନରୁ ଯେତେ ଥର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଯାଇଛି ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲୁ, ଖାଲି ଯାଉ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଏତେ ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା, ବୁଲିବା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ସେ ଭିଡ ଭିତରେ ପଶି ବାହାରିବା, ଅବଢା ପାଇବା ଏବଂ ତାପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଘରକୁ ଫେରିସା, ଏମିତି କରି କିଛି ବର୍ଷ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ କଟିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହଣୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଦୌ ଆସିପାରି ନାହିଁ ପୁରୀ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2000 ବୋଧହୁଏ ସେଟା 6 ମସିହା ହେଇଥାଇପାରେ, ଥରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଧ୍ୟାନ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ମୁଁ ଜାଣନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ପଢେ, ଆହୁରି ଜାଣନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ଟିକେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ। ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା 15 ଦିନ ଏକକାଳୀନ ପୁରୀରେ ରହି କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ବା ସେଇଠାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିବା। କିଭଳି ମୋର ସାବତା ଶ୍ୱଶୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପୁଅ, ମୋର ଦିଅର ଯିଏ, ସେ ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ ବହୁତ ସାନ, ମୋ ପୁଅ ପରି। ସେତେବେଳକୁ ଆମ ବାବୁ ଚାଲି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଶାଶୁଙ୍କର ପାରଲୌକିକ ଯୋଉ ଉନ୍ନତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥିତି ଆମେ କେତେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି ବୁଝିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମକୁ କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ନା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ 22 ପାହାଚରେ ବାସି ଅବଢା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦବାକୁ ପଡିବ 15 ଦିନ ଅପର ପକ୍ଷରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗଲୁ, ମୁଁ ମୋର ଦିଅର ଏବଂ ଯା ଯାଇକି ସେଠି ପାଖରେ ଯୋଉ ସମ୍ରାଟ ହୋଟେଲ ଅଛି ସେଠି ରହିଲୁ। 10 ମିନିଟର ରାସ୍ତା, ପ୍ରତିଦିନ ଗଲୁ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ସକାଳୁ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡା ଯୋଗାଡ଼ କରାହେଲା ଏବଂ ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସବୁଦିନ ଦିଆହେଲା। ସେ କହିଥିଲେ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁକିରି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯିବ, ନନା ଯେତେବେଳେ ଦଉଥିବେ ପଣ୍ଡା, ତମେ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁ ନିଜେ କହିବ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ତାଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅପରାଧ ପାପ କ୍ଷମା କର ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହା ତୁମର ମନରୁ ଆସିବ ତାହା ନିବେଦନ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ, ନୂଆ ନୂଆ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା। ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳୁ ପତିତପାବନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ବେଳ ଠାରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇ ସାରି ତାପରେ ଯୋଉ ସମୟଟି ସକାଳର ମିଳେ, ଆମେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ କରୁ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝୁ, ତାର ତତ୍ତ୍ୱ, ତାର ପୂର୍ବର ଯାହା ଯାହା ଇତିହାସ ରହିଛି କିଛି କିଛି, ତାକୁ ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସବୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଭଳି ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯୋଉ ସୁଯୋଗଟି ମିଳିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ଅବଢା ସେବନର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ତାପରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରର ଯେତେ ମଠ ଅଛି ସବୁ ଗୁଡିକ ମଠ ଆମେ ବୁଲିକିରି ସବୁ ଟିକେ ସେଠି ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଇତିହାସ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ସବୁ ଟିପିକିରି ରଖିଲି। ଭାବିଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବହି କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ନେତ ବାନ୍ଧିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ ମନ୍ଦିର, ନେତ ବାନ୍ଧିବା ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ କରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆରତି ଦର୍ଶନ କରେ। ତାପରେ 2-3ଟି ଅନୁଭବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି। ଅତି ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଯୋଉ ଆମେ ଯାଉ, ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପହଡ ଖୋଲେ, ଯେତେ ଭକ୍ତମାନେ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ରହିଥାନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ
ମହାବାହୁ ହୋ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ କରି ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅନୁଭବ ଥିବ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ କେବଳ ସେହି ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରାଯାଏ ମାନେ କେବେ ହେଲେ କାହାରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ସେ ଲୁହ ନ ଝରେଇ ସେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ମନେ ହୁଏ ଯେଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ନିକଟରେ ଉଭା ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ ସକାଳର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହଉଥାଏ ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରଭାବ ପଡି ମତେ ବଡ ପାଗଳ ପରି ଲାଗିଲା ଯେ ଆହୁରି ବେଶୀ କେମିତି ଜାଣିପାରିବି ଠାକୁରଙ୍କର ଟିକେ ସେବା କରିପାରିବି ମୁଁ ଦିନରେ ବସି ସେଇ ନାଟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସି ଭଗବତ ଗୀତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥାଏ ସାରା ଗୀତାଟି ପାଠ କରିଦିଏ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଛନ୍ତି ବସି ମା ମାନେ ସେଠି ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଣ୍ଡପ ଭଳି ଅଛି ଘରଟେ ପୁରା କାନ୍ଥ ନୁହେଁ ତାର ଖାଲି ମଣ୍ଡପଟେ ସେଇଠି ବସି ସମସ୍ତେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆସି ଗଦା ହଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦୟଣା ନାନା ରକମର ଫୁଲ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସେଠି ମୋର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ହୁଏ ମୁଁ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖେ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହାର ଗୁନ୍ଥୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ କେମିତି ଗୁନ୍ଥି ପାରନ୍ତିନି ସେବା ଟିକେ କରିପାରନ୍ତିନି ମା ମାନେ ହିଁ ସେଠି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ସାହସ କରିପାରେନି କାରଣ ସେମାନେ ସବୁ ବୟସ୍କା ଏବଂ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ପୁରୀର ହିଁ ଲୋକ ପୁରୀ ସେଇ ସହର ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ସେମାନେ ମା ମାନେ ଜଣକୁ ପଚାରି ବୁଝିଲି ସେତେବେଳକୁ 6-7 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷା ମୁଁ ଟିକେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ରହିବି ଅଥଚ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଟିକେ ସେବା କରିପାରିବିନି ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଭୀଷଣ ଜାଗୁଥାଏ ଏଠୁ ମୁଁ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରିଲି ସେ କହିଲେ ପୁଷ୍ପାଳକ ଭାଇ ତାଙ୍କ ନାମ ବୋଧେ ଗୁଣ ଭାଇ ନା କି କଣ 18 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି 2006ର ମୋର ଆଉ ନା ଠିକ ରେ ମନେ ପଡୁନି ତାଙ୍କୁ ପଚାର ଯଦି ସିଏ କହିବେ ହବ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି 4ଟା ବେଳକୁ ଗୁଣ ଭାଇନା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବଡ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ନିବେଦନ କଲି ସେ କହିଲେ ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରର କହିଲେ ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠି ମୁଁ 15 ଦିନ ରହିବି ମତେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ସମୟ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଗଲାଣି ଆଉ ଥାଏ 10 ଦିନ ମତେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି କହିଲେ ଯେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୋକାନରୁ ଛୁଞ୍ଚି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ସେଟା ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ବଡ ମଣ୍ଡପଟେ ସେ ବାଲି ହୋଇ ସାଇରେ ଆଡକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୋକାନରେ ସେଇ ଛୁଞ୍ଚିଟା ମିଳେ ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଆଣ ଯଦି ଆଣିବ ଗୁନ୍ଥି ପାରିବ ଅନ୍ୟ ଛୁଞ୍ଚି ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହୁଏନି ସେଟା ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲି ଯାଇକିରି ଛୁଞ୍ଚି ନେଇକିରି ଆସିଲି ଯାହା ମତେ ଅନୁମତି ମିଳିଲା କେତେ ସେଠି ଫୁଲ ଆସେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉମାନେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରର ଲୋକ ସେମାନେ ତ କଣ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ହଉଥିବ ସେଇ ଫୁଲ ଆଣିପାରିବି କେତେ ମୁଁ ଦେଖିଲି 5 କୋଶ ଦୂରରୁ ବି ଯାହା ବାଡିରେ ଯୋଉ ନୂଆ ଫୁଲଟିଏ ହେଇଛି ସେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଗୁଡେଇକିରି ଆଣୁଛି ପଦ୍ମ ପତ୍ରରେ ଗୁଡେଇକିରି କିଏ 8-10ଟି ଫୁଲ ନେଇକିରି ଆସୁଛି ଆଉ ବହୁତ ବେଶୀ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଦୟଣା ଇତ୍ୟାଦି ଆହୁରି ସେବତୀ କେତେ ନା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁ ମନେ ପଡୁନି ଆଉ ବହୁତ ଫୁଲ ସେଠି ରହୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ହାର ସେଠି ଗୁନ୍ଥା ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଟାହିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ଏବଂ ସେ ମା ଜଣେ ମତେ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ମୁଁ କେବଳ ସେଇ ସିଧା ହାର କଲି ଅନ୍ୟ ମତେ କରିବାକୁ ମୁଁ ସାହସ କରିପାରିଲିନି ସେଥିରେ ଟିକେ ଅଛି ମାନେ ଶୈଳୀ ସବୁ ରହିଛି ଯୋଉ ହାରଟି ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ 2 ହାତରେ ଝୁଲେଇ ଦିଆଯାଏ ସେଇଭଳି ହାର ଭଳି ମୁଁ କେତିକି କଲି ଅନ୍ୟ ଫୁଲ ହାର ମୁଁ କରିନି ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ମୋର କାମନା ମନୋବାସନା ଭଗବାନ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପାଇଲି ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆଳତି ଦର୍ଶନ ପରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଢା ଆଉ ଥରେ ପୁରା ବୁଲେ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିକିରି ସଙ୍ଗୀତକାର ମାନେ ଭଜନ ଦଳ ମାନେ ଆସି ଭଜନ କରୁଥାନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସନ୍ତି ସେ କଥା ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର ଉଦଳାରୁ ଆସିଥିଲେ
ସେମାନେ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ସେଥିରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଟି ଥିଲା, ସେମାନେ ଭଜନ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଏକଦମ ଗାଁ କୋଉ ନିପୁଟ ଗାଁ ଆଡୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଲୋକ ପରି ସେମାନେ ଝାଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତନ ବଜେଇ ବଜେଇ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଖୁବ ବଡ ପୁରୁଣା ଦୀପ, ପଥରର ବହୁତ ବଡ ଦୀପ, ସେଇଟାକୁ ଟେକିକିରି ଆଣନ୍ତି। ଆଣି ରଖି ସେଠି ବସି ସେମାନେ ଭଜନ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପୁରାତନ ବାଦ୍ୟ ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଖଞ୍ଜଣି, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ କାଠି ଦିଟାରେ ଲାଗିଥାଏ ଠକ୍ ଠକ୍ ବଜାନ୍ତି ହାତରେ, ସେଇଗୁଡା ସବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକତାରା ଭଳିଆ ଯୋଉ ସବୁ ବାଜା, ସେଥିରେ ବଡ ମାନେ ମୃଦଙ୍ଗ ଫୃଦଙ୍ଗ ସେମାନେ ବଜାନ୍ତିନି, ଛୋଟ ଗିନି, ଏଇ ସବୁ ବଜେଇକିରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଠି ଗାଆନ୍ତି, ଭଜନ ଗାଆନ୍ତି, ଯୋଉ ଭଜନ ଆମେ କେବେ ଶୁଣିନୁ କେହି, ମୁଁ ତ କେବେ ଜୀବନରେ ଶୁଣିନି। ବହୁ ପୁରାତନ ଅନାମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସବୁ କବି ଥିଲେ, ଲୋକ କବି, ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ପଢି ନଥିବେ ହୁଏତ, ସେଇଭଳି କବି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି, ତାକୁ ସେମାନେ ଚିରାତରିତ ଭାବରେ ଲୋକ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଶୁଣି, ସେଇଭଳି ବୋଧେ 50ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ବସି ସବୁ ଗାଆନ୍ତି ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ କରିକିରି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ଜଣେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲଜ୍ଜା ଛାଡି ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସେ ଏବଂ ସେଇ ବାଜାକୁ ବଜେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଶୁଣିକିରି ଗାଇବାକୁ। ମୁଁ ବଜାଏ, ସେମାନେ ମତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତି ବି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗିନି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି ବା ମୁଁ କଣ ପଢିଛି, ମତେ ଆଉ ମନେ ପଡେନି। ମୁଁ ବସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି କୀର୍ତ୍ତନ କରେ କେତେ ସମୟ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ମୋର ଆସିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରିକିରି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ରହିଥାଏ। ଶେଷକୁ ଟିକେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଟିକେ ବଡସିଂହାର ବେଶ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି, କାରଣ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦେଖି ସାରିଲିଣି। ମନ ଖାଲି ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଗୌରାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରତିଦିନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବାଲା ଆସନ୍ତି, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବୁଲିକିରି, ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରୁ ଯୋଉ ପ୍ରଥା ରହିଛି, ବୁଲିକି ସେମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇକିରି ଯାଉଥାନ୍ତି। କୋଉ କୋଉ ମଠରୁ ଆସୁଥାନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ବୁଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଦନ ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବିମାନରେ ବସି ସବୁଦିନ ବେଢାଟା ବୁଲି ଦିଅନ୍ତି। ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅପରପକ୍ଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇ 10 ଦିନ ରହିବେ, କଣ କଣ ବିଧି ସବୁ ତାଙ୍କର ପାଳନ ହଉଥାଏ। ମାନେ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାରର ପୂଜା ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ବି ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା କହୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରେ। କାହିଁକି, ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଏତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିଛି ଧଉଛନ୍ତି, କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ରୋଷଶାଳାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେ, ତା ଭିତରେ କିଏ କୋଉଠି କେତେବେଳେ କାହାର ପଇସାର ଲୋଭ କାହାର ବା ନାହିଁ, ଆମର ନାହିଁ କି? ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସେବା, ସେ ସେବାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବି କିଛି ଅତୁଳନୀୟ। ତେଣୁ ସେଇ ବଡସିଂହାର ବେଶ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭାବି ହଉଥାଏ କେମିତି ଟିକେ ବଡସିଂହାର ବେଶ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବି, ଭିଡ ଅଛି, ଭିଡ ସେ ଭିତରକୁ ଛାଡିବେନି। ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଯିଏ ରହିବେ, ଭିତରେ ସବୁ କାମ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଲା ପରେ ଯାଇ ବଡସିଂହାର ବେଶ ହେବେ। କେତେ ସମୟ ଯାଏ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଥାଏ। ତେଣୁ 10ଟା 10:30 ଯାକେ ମୁଁ ରହେ, ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଫେରିଆସୁ ହୋଟେଲକୁ। ଯେତେବେଳେ ମହାଳୟା ଦିନ ଶେଷ ଦିନ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସଠିଆ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ତାପରେ ତ ଆମେ ଆଉ ରହିପାରିବୁନି, 15 ଦିନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କାଲି ଆଜି ଶେଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସରିଗଲା ସବୁ। ତେଣୁ ମୋ ସେଦିନ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇବି ବୋଧେ, ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିପାରିବିନି। ମନ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନାଟା ମୋର ଆସିଲା, ଆକୁଳ ଭାବ ଗୋଟେ ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବେଢା ନିର୍ଜନ ହେଇଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଧୀରେ 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 ମନ୍ଦିର ବେଢା ପୁରା ନିର୍ଜନ ହେଇଯାଉଛି। ଟିକେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗି ଆସୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଅଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, କଣ ହବ ଏମିତି ଭାବି ରହୁଥାଏ। ଭିତରେ ପାଖରେ ଅତି ବେଶୀରେ 30 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ସାରା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କର ସେବାୟତ କିଛି, କୋଉଠି ଧୁଆ ହଉଛି, କୋଉଠି କଣ ହଉଛି ଇତ୍ୟାଦି। ତା ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ପରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହଠାତ୍ ଆସି ମୋ ହାତଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ। ମତେ ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା, କିଏ ଗୋଟେ ଧରିଦେଲା ମତେ, ଧରିଦେଇ କହିଲେ, ମାଉସୀ ବଡସିଂହାର ବେଶ ଦେଖିବ ପରା, ଚାଲ।
ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ସେ ମତେ ଧରି ଧରି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଜି କହିଲେ ବି ମତେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୁଁ ବଡ ସିଂହାର ବେଶ ଦେଖି ବୋଲି ଠିଆ ହେଇଛି ବୋଲି। ନେଇଗଲେ ଭିତରେ ନେଇ ପୁରା ଛିଡା କରେଇଲେ, ଅତି ମନ ପ୍ରାଣ ଭରିକିରି ମୁଁ ସେଦିନ ଦର୍ଶନ କଲି। କି ସୁନ୍ଦର ସେ ରୂପ, କି ସୁନ୍ଦର ସେ ସାଜସଜ୍ଜା, ସେ ଆଖିର ଚାହାଣୀ, ମାନେ ଭକ୍ତ ମନ ବା ସାଧାରଣ ଜଣେ ଯେକୌଣସି ଜଣେ ଓଡିଆର ପ୍ରାଣରେ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଦର୍ଶନ କଲି ମନ ଭରି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମତେ ଶିହରଣ ଆସୁଛି, ମୁଁ ସେଟା ଚିନ୍ତା କଲେ। ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ବୁଲିଲି, ଦେଖିଲି ସେ ବଡ ସିଂହାର ଆଜି ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ ଶକ୍ତିପଦ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ପଣ୍ଡିତ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବଡ ସିଂହାର ବେଶ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପହଡ ହବ, ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଖଟ ଇତ୍ୟାଦି ଆସିବା, ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ଆସିବା ଇତ୍ୟାଦି ଆୟୋଜନ ସବୁ ଚାଲୁଥାଏ। ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ ହଉଥାଏ। ସେଇ ଉନ୍ମାଦନା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରବଳ ଗୋଟେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥାଏ ମୋ ଭିତରେ, ସେଇ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଣର ସବୁ ଆତୁରତା ଜଣେଇ ଟିକେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରି, କାରଣ ମୁଁ ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି। ବଡ ସିଂହାର ବେଶର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୋଗ ଅଛି, ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ସେଇ ଭୋଗରୁ କିଛି କିଣି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ବାହାରକୁ, ସେତେବେଳକୁ ବୋଧେ ମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ମୋର ଅନୁମାନ 20 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି। ସବୁଆଡେ ବନ୍ଦ ହଉଛି, ସବୁ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ବନ୍ଦ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ରାତିରେ ବୋଧେ ଏଇଭଳି ନିର୍ଜନତା ଭିତରେ, ନୀରବ ସମୟ ଭିତରେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଆସୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ରହିଛି ଯେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆସନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ସେଇ ସମୟରେ ଆସୁଥିବେ। ଏବଂ